تو آئیے اب وقت آ گیا ہے خدا کے منہ کی باتوں کو سننے کا. خادم کے لیے بھرپور تالیوں کے ساتھ خدا کے بندے کو شیر پر بلاتا ہوں تاکہ وہ آئیں اور خدا کے منہ کی باتوں کو شیئر کریں. سب بولے خداوند کا نام مبارک ہو. سب اونچی آواز میں بولے خداوند کا نام مبارک ہو. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو برکت دے. میرے عزیزو خدا آپ کے ساتھ ہو اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، خاص طور پر کہ خداوند نے آج مناسب جانا کہ ہمیں اپنے گھر میں اس زندگی کے بیج کو لینے کے لیے یہاں پر توفیق دیتا تاکہ ہم اس کے گھر میں آتے اور زندگی کے بیج کو حاصل کرتے. آپ جانتے ہیں زندگی کا جو بیج ہے، اپنی زندگی کا جو بیج ہے، وہ خدا کا زندہ اور پاک کلام ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا. ہاللیلویا. اور ہم ایسے خداوند کو مانتے ہیں جو موت اور قبر پر فاتح ہے، جو الفا اور اومیگا ہے، جس کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے. آمین. جو ابتدا و انتہا ہے. اور اگر وہ سب کچھ ہے تو پھر ہم جو اس کی برائڈ ہیں، جو اس کی پسلی سے نکالے اور اخذ کیے گئے ہیں، ہم بھی سب کچھ ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ اس نے اپنا سارا اختیار اپنی دلہن کو دیا جیسے باپ نے اپنا سارا اختیار اپنے بیٹے کو دیا. آمین. کیونکہ وہ دلہن نہیں جب تک اسے دلہا کی طرف سے اختیار نہ ملے. آمین. جب تک اسے اختیار نہ ملے وہ دلہن نہیں ہے. اور جب تک وہ مسیح کے خاندان میں نامزد نہ ہو، آمین آمین، اتنی دیر تک وہ مسیح کے خاندان کی نہیں. اور جب وہ خاندان کی ہو جاتی ہے تو جو مسیح کا ہوتا ہے وہ سب کچھ کس کا ہو جاتا ہے؟ اس کی دلہن کا ہو جاتا ہے. خدا کا شکر ہو ہم سب اس وراثت میں شامل ہیں جو مسیح کی وراثت ہے. مسیح کی وراثت میں ہم خدا کی دی ہوئی وراثت جو خدا نے جو ہمیں وراثت دی ہے وہ مسیح کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے. ہاللیلویا. آئیے ہم دیر کے بغیر خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، میں آج کی صبح میں تمام آئے ہوئے عزیزوں کو، بہنوں بیٹیوں کو، پیارے بزرگوں کو، نوجوانوں کو اور پیارے بچوں کو، جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں یہاں پر خداوند کے گھر میں اس کے زندگی والے کلام کو حاصل کرنے کے لیے، ان سب کو سلام کہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام قبول ہو. خداوند سب کو برکت بخشے. آمین. سب بولیں ہاللیلویا. سب بولیں ہاللیلویا. پریز لارڈ. خداوند کے نام کو جلال. آئیے میرے عزیزو ہم وقت کی آواز کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ہمارے زمانے کی آواز جو خداوند نے کئی زمانوں پہلے لکھوائی اور کئی زمانوں کا پھر سفر کر کے وہ ہم مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے. اس کو سنتے اور برکت پاتے ہیں. ہاللیلویا. لیکن مقدس متی رسول کی مات پر لکھی گئی انجیل میں جہاں ہم چلتے ہیں، نئے عہد نامے کے اندر مقدس متی رسول کی مات پر لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تعریف ہو یسوع مسیح کے نام. متی رسول کی مات پر لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 19ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. 19ویں آیت سے. جی پلیز. اور ایک فقیہ نے پاس آ کر ان سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا، اینی ویئر یو ول یو گو، جی میں تیرے پیچھے چلوں گا. میں تیرے پیچھے چلوں گا. جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا. جی. یسوع نے اس سے کہا، یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں، کہ لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، مگر ابن آدم کے سر دھرنے کی جگہ بھی نہیں. مگر ابن آدم کے سر دھرنے کی جگہ بھی نہیں. آمین. جی آگے بڑھیے. اگلی آیت بھی. شاگرد نے آ کر اس سے کہا پوری آیت پڑھے. اس سے کہا جی اے خداوند، کہ اے خداوند مجھے اجازت دے ہاں جی کہ میں اپنے باپ کو دفن کروں. ہاں جی. ایک اور شاگرد نے آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند اجازت دے کہ میں اپنے باپ کو دفن کر لوں. جی. یسوع نے اس سے کہا، یسوع مسیح نے اس سے کہا، تو میرے پیچھے چل، تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. جب وہ کشتی پر چڑھا، ہاں جی، وہ اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے. آمین. خداوند کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. ایک اور حوالہ لیں گے ہم جلدی سے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. تعریف ہے یسوع مسیح کے نام. نکالیے گا میرے ساتھ کتاب افسیوں میں ہم چلیں گے. مقدس پالوس رسول کی بات لکھا گیا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط نکالیے گا اور اس کا 5واں باب ہم نکالیں گے اور اس کی 23ویں آیت کو یہاں پر اپنے خداوند کے لوگوں کے سامنے تلاوت کریں گے. کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے. کیونکہ پڑھیے گا پھر دوبارہ. کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے. کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے. جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے. جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے. جی 23ویں آیت پڑھیے پوری.
और वो खुद बदन का बचाने वाला है। और सारी यानी मसीह खुद बदन का यानी दुल्हन यानी उसकी बीवी का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, हाँ जी, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे होंगी। जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के क्या हों, ताबे हों। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हमारे लिबास से बरकत। एक और हवाला लेंगे, आखिरी वाला होगा, ये 3 गवाह उठा लेंगे और उसके बाद हम खुदा उनके उसके कलाम की तैयारी में जाएंगे। मुकाशवा की किताब चलेंगे। मुकाशवा की किताब में हम जाएंगे। यूहन्ना आरफ रसूल का लिखा गया मुकाशवा, खुदा यीशु मसीह का यूहन्ना आरफ के जरिए उसकी मार्फत लिखा गया मुकाशवा। प्रेज गॉड, हालेलुया। 3 बाब 20वीं आयत, चैप्टर 3 20 वर्स नंबर 20। जी प्लीज। देखो मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देखो मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा। तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। और वो मेरे साथ, और वो मेरे साथ जो गालिब आए उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। जो गालिब आए उसे मैं अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। माड़ी मोटी गाल लीजिए, तख्त पर बैठाऊंगा जो गालिब आए। जी, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा। जी जनाब, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिबास से बरकत हो। और इस कलाम के बाद अजीजों, हमारी जिंदगी में से हर तरह की मुसीबत, चाहे वो किसी भी नौयत की है, चाहे परेशानी की है, चाहे कर्जों की है, चाहे नफरत की है, चाहे मोहब्बत किसी भी तरह की है, वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। अजीज तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज सब बोले, खुदा उनका नाम मुबारक हो। प्रेज बी द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा उनका नाम मुबारक। हालेलुया। नबी दाऊद बयान करते हैं, बादशाह दाऊद बादशाह भी थे और नबूवत का रंग भी था उनमें। नबूवत का बस यानी खूबी, यानी खुदा ने उनको वो भी खिदमत दी थी नबूवत की। तो नबूवत की रूह से कहते हैं, ऐ मेरी जान खुदावंद को। तो हमारी जान है ना, हमारे अंदर एक जान है ना। भाई बहनों, अपने एक मैसेज में कहते हैं कि असल में हमारा बपतिस्मा रूह का नहीं होता, हमारा बपतिस्मा हमारी जान पर होता है। क्योंकि 3 तत्व हैं, 3 अनासर हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, जिनको मिला करके हमारी बॉडी जो है उसको कहा जाता है कि ये एक इंसान है, एक शख्स है। हालेलुया, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। वो कौन सा है? रूह, बदन और जान। पहला बपतिस्मा किसमें होता है? हमारा पानी का। बोलते जाए, किसमें होता है? बदन का बपतिस्मा, बदन से धोया जाना, पानी में जाना और फिर नए तौर पर पैदा हो जाना। ऐसा ही है ना, जी उठना कह लें, पैदा होना कह लें, एक ही बात है। हालेलुया। नंबर 2, दूसरा बपतिस्मा 120 की जमात वाला रूह कुद्स का, वो किस पे होता है? रूह का बपतिस्मा। क्या ख्याल? तीसरा बपतिस्मा आग का बपतिस्मा, जो हमारी जान पर होता है। जान कहां पर होती है? हमारे बदन में किस जगह पर जान होती है? कितने लोगों को पता है? गॉड ब्लेस यू। बोलिए बोलिए जल्दी, एक भाई बोले जी। खून में जान होती है। गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत है। हालेलुया, तारीफ हो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। मैंने हवाला पढ़ा, वहां पे जाता हूं, लेकिन तमहीद के लिए, प्रीफेस के लिए, आपको थोड़ा सा लेकर चलने के लिए, थोड़ा सा आपका जहन बनाने के लिए, ताकि आपका एक जहन मुरतब हो जाए इस तरफ। तो क्या है बपतिस्मा जो है वो हमारी जान पर होता है, फाइनल, फुल एंड फाइनल जिसको कहते हैं। और अगर जान का बपतिस्मा नहीं हुआ आपकी जान का, तो आप रह जाएंगे रैप्चर से। क्या ख्याल? आमीन। बैरूनी बरामदा, पाक मकाम और फिर पाक तरीन मकाम, ये हमारी बॉडी हैकल है खुदा की। और हैकल का भी यही नमूना था, ऐसे ही था, मॉडल यही था ना। बैरूनी बरामदा बाहर का, और फिर पाक मकाम, और फिर पाक तरीन मकाम। जब तक पाक तरीन मकाम में कोई नहीं जा सकता, और वहां पर जाने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े आपको सैंक्टिफिकेशन के अमल, बड़े बड़े तकदीस, पाकीज़गी, तहारतों के अमल। हालेलुया, साथ में जाते रहे, ये आपके लिए बात हो रही है। वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में एक इतना मोटा पर्दा आता था,
आमीन। और उसमें से गुजर करके उस बंदे को रस्से बांध कर भेजा जाता, हालेलुया। और अगर कहीं पर भी उसमें छल पाया जाता, कहीं पर भी उसमें धोखा, कहीं पर कोई फ्रेब, बनावटी मसीही, धोखेबाज मसीही, आमीन, दिखावे की नमाजें, दिखावे के रोजे, दिखावे की वर्शिप, नाम, अपना नाक, अपना मकाम ऊंचा करने वाली चीजें, चाहे वो पादरी हो, एल्डर हो, मुबशर हो, वर्शिपर हो, प्रिजाइडर हो, व्हाटएवर, जो भी हो, आमीन, उसने अगर अपना नाम ऊंचा करने के लिए किया तो वो वहां पर मर जाता था, गिर जाता था, खड़ा नहीं रह सकता था। और उसको जब पता चलता कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही, उस रस्से को खींचते और बाहर ले आते, क्योंकि खुदा की हुजूरी में गुनाहगार का पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। मेरे अजीजों, पाक तरीन मकाम पर पहुंचने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है, अपने ऊपर, किसी पर नहीं। क्योंकि उसने कहा अगर तू सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो तुझे क्या हासिल। हालेलुया। अब मामला ये, हमारी हैकल है, बदन हमारा हैकल है, और क्या है इसका पहला मकाम बैरूनी बरामदा, जहां पर सारे ही हैं 19-20 वाले, मल्टीट्यूड, खिचड़ी, सारे साही उन्ने हैं, सारे मसीह उन्ने चर्च जड़ा भी हो चलता है ना, ऐसे कहते हैं ना। भाई जी तुसी बड़ा इंडिफरेंस कट दो, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਾੜਨ ਵਾਲੇ ਭੇੜੀਏ नहीं आते आने ने, तुसी वो, मैं कहता वाह वाह वाह, अगर आपके मुताबिक हम वो हैं तो खुदा का शुक्र है। अगर फाड़ने वाले भेड़िए आपको हम लगते हैं तो खुदा का शुक्र है, क्योंकि उनको भी यही लगता था बनी इस्राइल को। ये बिदती है, कौन बिदती है? यूसुफ कहते थे इसमें बदरू है। उनकी साइंस, उनकी फकी और फरीसियों की साइंस यही कहती थी, उनका आलम दीन होना यही कहता था, उनकी साइंस उन्हें यही बताती थी। बताती क्यों थी? क्योंकि खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा, खुदा ने, ताकि देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने। इस जहान के खुदा ने तो किया ही था, लेकिन खुदा ने खुद चाहा कि उनकी आंखें बंद रहे। सच बता रहा हूं, ताकि गैर कौमों के लिए दुल्हन का दरवाजा खुले। हालेलुया। इससे पेश करके हम आगे बढ़ें, बात काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन आज के टॉपिक को हम ले लेते हैं। नबूवत के सर धरने की जगह, मैं इसे ये कहूंगा खुदा की नबूवत की पसंदीदा जगह, खुदा की नबूवत की पसंदीदा जगह। अब नबूवत जो है वो नबी के जरिए आती है, और नबी खुदा के कलाम में इब्ने आदम को कहा गया है। इब्ने आदम जो है उसको नबी के तौर पर, जो नबी होता है उसे खुदा इब्ने आदम कहता है, दूसरे लफ्जों में। अब मेरी बात समझे, मैं इसको और आसान करता हूँ। इब्ने आदम का लफ्ज जहां जहां आया है पाक कलाम में, दो लफ्ज आए हैं, आदम जात, इब्ने आदम। आदम जात, हिजकियेल की किताब में जाएं तो लिखा है आदम जात उठ, कहा है कि नहीं? और आदम जात और इब्ने आदम मुतरादफ हैं, एक ही बात, सेम टू सेम, एक ही मतलब इनका। और ये लफ्ज हमेशा नबी की खिदमत वाले शख्स के लिए इस्तेमाल किए गए। हालेलुया। नबी किसको कहते हैं? जिसके अंदर खुदा का मौजूदा आने वाली बातों के मुतालिक कलाम हो, या मौजूदा हालात के मुतालिक कलाम हो। हालेलुया। जो पेशन गोई करे, जो गैबदान हो या गैब बीन हो, गैब भी नहीं करे, हालेलुया, आने वाले वक्त के तायुन के बारे में बताए कि भजना है तड़ना हो जाना जे, उसे कहते हैं नबी। और वो नबी क्यों नबी है? क्योंकि उसमें नबूवत है, और अगर उसमें नबूवत है तो वो इब्ने आदम है, आदम जाद है। ये इब्ने आदम का मतलब ये नहीं है कि आज इंसानों में से आज किसी आदमी का बेटा, नहीं 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 नहीं, ये इब्ने आदम टाइटल है एक नबी का। हालेलुया। जब भी यीशु मसीह ने अपने मुतल्लिक कहा इब्ने आदम, खोए हुओं को ढूंढने, इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं, तो वो कह रहा है नबूवत के सर धरने की जगह नहीं। मेरे पास जो खुदा की नबूवत है, क्योंकि यीशु मसीह नबी भी है, बल्कि नबी से बड़ा। यीशु मसीह काहिन भी है, बल्कि काहिन से सरदार काहिन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जलाल खुदावंद के नाम को, उसके नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। हमारी नाकस जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक है, ये खुदा के नाम को जलाल देना है। तो क्या है यहाँ पर? खुदावन से एक फकीह ने पूछा। फकीह कौन थे? फकीह और फरीसी आलम दीन थे। कौन थे? आलम दीन थे। शॉर्ट करूंगा और आप समझते जाइएगा। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे।
وہ آیا ہے اور اسی طرح اس سے پیشتر بھی آئے ہیں کئی جگہوں پہ، ہے نا. نیکودیمس آ گیا، عالم دین تھا، وہ بھی پتا ہے نا بنی اسرائیل کا استاد تھا. رات کے پہروں میں آیا ہے یسوع مسیح کے پاس، کوئی دیکھنا لے، چھپ چھپا کے آیا. اسے کہتا ہے میں خداوند کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اے خداوند میں جانتا ہوں جو کام تو کرتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک اس میں جب تک اس کے ساتھ خدا نہ ہو، خدا کا روح نہ ہو. آمین. اسی طرح اور بھی بہت سے تھے آتے رہے یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے. جو پرسیکیوٹ وومن تھی جو کہ عین وقت پہ پکڑی گئی تھی کہ نہیں، تو وہاں پر لے آئے یسوع کے پاس، آپ بھی فیصلہ کر لو، شریعت تاڑے کو تجھے کر لو. کہتے نہیں یسوع کو پھنسانے کے لیے کہ یسوع تھے غلط فیصلہ کر رہے ہیں، پھڑ لوں اسی پڑھ لیا نہیں. ایسے ہی ہے، ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. تو کیا ہوا وہاں پر بھی ایک فقی ہے، کہتا ہے خداوند جہاں تو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے اگر اس پورے چیپٹر کو پڑھیں، چیپٹر 8 کو، تو یسوع مسیح مافوق الفطرت معجزات کر رہے تھے، اندھوں کو بینا کر رہے تھے. آمین. اور بہت سے کام کر رہے تھے، کرتے آ رہے تھے. اور بہت سی بھیڑ یہ جو میراکلز ہیں ان کو دیکھ کے، معجزات کو دیکھ کر اس کے پیچھے وہ ایمان میں آ گئی. اسی طرح ایک فقیہ تھا وہ بھی، اور یسوع کو کہتا ہے کہ اے یسوع جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ چلوں گا. میں بھی تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ تھے جو یسوع مسیح کو کہتے ہیں میں تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں. یہ ابھی تھوڑے ٹائم کے بعد یہ دوسری طرف جائیں گے، وہ جو جھیل کی دوسری طرف پار جانے کا ہے. پارگدینی اگر میں غلط لفظ نہیں بول رہا تو پارگدینیوں کے ملک میں پہنچے. ملک حد یعنی شہر، اس علاقے میں پہنچ گئے پار جا کر. وہاں پر 2 شخص قبروں سے نکل آئے. ایک جگہ لکھا ہے 1 شخص نکل آئے، ایک جگہ لکھا ہے 2 شخص نکل آئے. ان میں بدروہیں تھیں، تند مزاج سے تند تھے، کسی کو جانے نہیں دیتے تھے ادھر، مارتے تھے ان کو. کیوں جی؟ اور آپ نے لوکا کی انجیل میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے وہاں پر 1 شخص کا ذکر. اس میں جب بدروہیں تھی تو خداوند یسوع مسیح کو آتے دیکھ کر کہتی ہیں اے ابن داؤد، اے یسوع تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کیوں آ گیا؟ ہم پر رحم کر. یسوع مسیح نے انہیں چپ رہنے کا کہا. انہوں نے کہا ہم تیری منت کرتی ہیں، ہمیں سوروں میں بھیج. کیا خیال ہے؟ یسوع نے اشارہ کیا اور وہ سوروں میں چلے گئے. اور سورب کڑاڑے پر سے کیا ہے؟ گر کر کڑاڑے کچھ ایسے لکھا ہوا ہے. وہاں پر سے گر کر کہاں پر چلا گیا؟ پانی کے اندر ڈوب مرا. تو بدروہوں نے انہیں ڈبو دیا، مار. کیا خیال ہے؟ جب ڈوب مرا تو اس کے بعد وہ شخص کیا کہتا ہے؟ خداوند جہاں تو جائے گا میں تیرے. یسوع مسیح کہتا ہے نہیں، جا اپنے تئیں جا کر اپنے لوگوں میں واپس چلا جا، اور سردار کاہنوں کو اور فقیہ فریسی جو بھی آپ کے لوگ ہیں تمہارے، ان کو دکھا جا کہ خدا نے تیرے ساتھ کتنے بڑے بڑے کام. یسوع مسیح چاہتے تو اسے کہتے ساتھ چل. سمجھے لو، یہ چناؤ کا معاملہ ہے، یہ معجزے اور چمتکاروں کا معاملہ نہیں ہے. آپ پادری کا معجزہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لگ جائیں، کوئی پرابلم نہیں. آپ کو معجزہ حاصل ہوا وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا معجزے کے بعد ابدی زندگی بھی ہے؟ کیا وہ کلام کون سا دے رہا ہے؟ ابدی زندگی کا یا دوسرا؟ کیا معجزہ آپ کو بچائے گا، ابدیت کے لیے لے کر جائے گا؟ نہیں. تو کون لے کر جائے گا؟ آپ کے زمانے کی آواز، یعنی آپ کے زمانے کا ریویلیشن، یعنی آپ کے زمانے کا مکاشفہ، کھلی ہوئی آواز، کھلا ہوا مکاشفہ، وہ لے کر جائے گا آپ کو. یہ عدالت کون کرے گا؟ خدا کا کلام. کون سا کلام؟ آپ کے زمانے کا. آپ بولے کہ ہمارے زمانے کی بائبل، ہر زمانے میں یہی چلی ہے. بائبل تو چلی ہے بھائی، پچھلے 10 سالوں سے ایک ہی سلیبس پنجاب بورڈ میں پڑھایا جا رہا ہوگا، یا 5 سال بعد چینج ہوا ہوگا، ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ سلیبس ہے، اس کے کچھ جوابوں کی الگ سے کتاب ہوتی ہے، اور وہ عالم دین ہوتے ہیں، وہ استاد ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفکر پروفیسرز ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے جواب نکال کے لکھے ہوتے ہیں نا. اسی طرح رسولوں نے اپنے اپنے زمانے میں ان باتوں کے جواب دیے، 7 کلیسی زمانوں کے فرشتوں نے ان باتوں کے جواب دیے. کیا خیال ہے؟ اور پھر ہمارے زمانے کے فرشتہ کے ذریعہ ہمیں ان سارے سوالوں کے، بائبل کے سارے سوالوں کے کیا مل گئے؟ جواب. ہاللیلویہ. اس کو کہاں سے ملے؟ مکاشفہ 10 باب کی کتاب، مکاشفہ 10 باب میں دیکھیں، وہاں پر ایک زوراور فرشتہ اترا، اس کے ہاتھ میں کھلی سی چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں یہ جواب تھے. اس نے یہ جواب تھے، اس نے کہا لے یہ کھا لے. آمین. جب اس نے کھا لیے تو اس نے کہا تیرا منہ میٹھا ہو جائے گا لیکن تیرا پیٹ کڑوا ہو جائے گا. یہ ذرا سخت کلام ہے.
اس کو ذرا ہضم کرنا پرابلم میں آ جائے گا. جب تو اسے لے گا, رکھے گا, کنسیو کرے گا تو پھر مصیبت پڑے گی, درد زا لگیں گے. آمین. ہم وہیں پہ چلتے ہیں. نبوت کی پسندیدہ جگہ, یہی تھا ٹاپک. تو کیا ہوا ہے؟ یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا, کیونکہ میرے سر دھرنے کی جگہ نہیں, بنی آدم کے سر دھرنے کی جگہ نہیں. اور کیوں؟ کیونکہ لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں, اور پرندوں کے, ہوا کے پرندوں کے کیا ہوتے ہیں؟ گھونسلے. وہ جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا سر دھر لیتے ہیں. سر دھرنے کا مطلب یہ سکون کر لیتے ہیں, ریسٹ کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ان کی پسندیدہ جگہ جو پورے دنیا کا سفر کر کے بھی آئیں یا سارے دن کا سفر کریں تو وہ لوٹ کر وہیں پہ جاتے ہیں. آمین. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. تو کہتا ہے لومڑیوں کے بھٹ, انگریزی میں کہا گیا ہولز, سوراخ ہوتے ہیں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, ہے نا, کھڈا پنجابی میں کہتے ہیں نا, کوٹ بنائی انہوں نے, وہ اس میں جا کے رہتی ہیں فوکسز, لومڑیاں. اور لومڑی تو آپ کو پتا بڑی, اس کے بارے میں بڑا کچھ کہا گیا. خیر, تو اس نے کہا ایسی چیزوں کے لیے گھر بھی ہیں اور بھٹ بھی ہیں. تو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے, میرے تو سر دھرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس میں دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں مسیح فل آف ٹریبولیشنز ہوں, جب میں سچائی کو لے کر نکلا ہوں تو یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے, تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا, تجھے سر دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی, تیرا ترسکار ہوگا, تجھے رد کیا جائے گا. آمین. تیرا بائیکاٹ کیا جائے گا, تیرا چرچ بند کیا جائے گا, تیرے خیالات کو بین کیا جائے گا, لوگوں میں تیرے خلاف باتیں کی جائیں گی, کلیسیاؤں کو تیرے خلاف بہکایا جائے گا. پھر تو کہے گا پادری صاحب میں تڑنا کیوں لگ گیا, کیڑی مصیبت چ پی گیا میں تڑنا لگ گیا, کہڑے مصیبت والے کام چ لوگ تو مینوں بدتی پتہ نہیں کی کہندے نے. کیا خیال؟ آمین. تو میرے پاس ان کے لیے بھائی صرف ایک ہی جواب ہے جو نبی نے بھی دیا. اس نے کہا اگر میں شمعون غیب دان ہوں, جو کہ اعمال کی کتاب کے 8ویں باب کے اندر وہ آتا ہے, اس کا نام ہے شمعون غیب دان. وہ جادوگر تھا. آمین. تو بھائی برانم کہتے ہیں کہ اگر میں شمعون غیب دان ہوں تو یہاں پر جتنے لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں ادھر اوپر آ جائیں. آپ اگر سچے ہیں تو میں یہیں پہ مر جاؤں. خدا کا کلام ہے نا, آپ کے پاس سچائی ہے. مشنری پاسٹرز, آپ کے پاس خدا کا کلام ہے, سچا ہے. خدا کا کلام اتنی طاقت ہے کہ اس کے خلاف جو بولتا ہے اسے مار دے. کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا؟ پورا اور داتن کے قبیلے نہیں زمین کے اندر گئے. کیا اکن بن کرمی جس نے چیزیں چرائی تھیں یشوا کے دور کے اندر اور زمین بوس کر دی تھی, دبا دی تھی, کیا اس کے پورے قبیلے کو ڈھونڈ کر مارا نہیں تھا زمین کے اندر, پتھر مار مار کر دبا دیا تھا ان کو. کیا جب ایلیا گزر رہا تھا اور اس کو بچوں نے کہا کہ گنجے سر والے, آمین, تو کیا وہ بچ گئے تھے؟ مر نہیں گئے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا کی سچائی کے خلاف کوئی بولتا ہے تو وہ زندہ رہتا. نہیں, زندہ نہیں رہتا, مرتا ضرور ہے. کہتا ہے اگر میں ایسا ہوں, میں جھوٹا ہوں, میں جادوگر فالگیر ہوں, آئیں اور خداوند سے کہیں کہ میں مر جاؤں. آپ سچے ہیں, لیکن اگر آپ جھوٹے تو میں یہاں پر دعوے سے کہتا ہوں آپ سامنے بس آئیں, ابھی آپ کو موت آئے گی, ابھی آئے گی, ابھی آئے گی. کیوں نہیں آیا کوئی سامنے؟ کیوں نہیں آیا کوئی سامنے؟ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں پتا تھا, کہیں نہ کہیں پتا تھا کہ یہ جو کہتا ہے وہ بائبل سے ثابت بھی ہوتا ہے. ہماری مشنیں نہیں مانتی اسے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بائبل ثابت کرتی ہے. تو بھائی برہنم پھر کہتے ہیں کہ اگر بائبل ثابت کرتی ہے تو میں بائبل کی سائڈ پہ کھڑا ہوں, میں کلام کے ساتھ کھڑا ہوں. اور بھائی برہنم اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں کوئی بھی چیز, دنیا کی کوئی بھی تعلیم جو بائبل سے کنٹروری کرتی ہے, اسی ٹائم پر چھوڑ دیں اسے. چاہے وہ جتنی بڑی مشن کی وہ تعلیم ہے, جتنے مرضی بڑے عقیدوں والی تعلیم ہے, جتنی پرانی اور جتنی بڑی منسٹری ہے, ابھی چھوڑیں, کیونکہ وہ کنٹراری ٹو دا ورڈ آف گاڈ ہے, خدا کے کلام کے منافی ہے. اور جو خدا کے کلام کے منافی ہے وہ آپ کو زندگی تک لے کر نہیں جائے گی, جانے نہیں دے گی. آمین. ابلیس کا مقصد کیا ہے؟ خدا کے کلام کے کنٹراری. ہاللیلویا. بھائی برہنم اپنے ایک میسج میں بیان کرتے ہیں بڑی زبردست بات. وہ کہتے ہیں کہ عدن کے اندر خدا نے آدم اور حوا سے کچھ کہا. آغاز میں کیا کہا تھا؟
کھاؤ گے تو پھر ایک اور آیا, اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, تم نہیں مرو گے. شارٹ کر لیتے ہیں نا, تم کھاؤ گے تو خدا نے کہا مرو گے, مرو گے. سائنسدان نے کیا کہا, سانپ جو ہے, سانپ سائنسدان تھا نا, سائنسدان پادری سی ہیں جنہوں بہت ہی عالم دین آئی ہوں دیئے تان, ہم زیادہ ہے نا, ہم 5 سال 10 سال لگا کے آئے, آپ کون ہیں؟ تو بندہ پوچھے یوحنا کون سی, کتنے انہیں سیمنری کی سی, کیا خیال ہے؟ آپ بولیں گے بھائی آپ سیمنری کے بڑے خلاف ہو. بھائی سیمنری کے خلاف اس مارے میں کہ سیمنری کا مکاشفہ تو دور کر دیے, سیمنری مکاشفہ دے کول لے آئے تو میں نے کوئی پرابلم نہیں سیمنری نا. سیمنری تمہیں یہ نہیں سکھائے گی کہ مارننگ صبح دے ٹائم شاعربانی نہیں لانی, وہ نہیں سکھائے گی للو جڑا ٹائم ملے للو. سیمنری تمہیں یہ نہیں سکھائے گی کہ جناب پادری جڑا شادی شدہ ہونا چاہیے, نہیں 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 کنوارا بھی چلتا ہے, چلتا ہے. ایک پادری تو انہوں کے بھائی نے پوچھا, بھائی جی اے جڑیاں عجیب و غریب چیزاں بیبیاں پاندیاں لاندیاں نے یہ کرنی کہندا تے عورتاں واسطے بنیاں تے عورتاں نہیں لانیاں نے, کی کہندا ہے بنیاں عورتاں واسطے نہیں تے انہاں عورتاں نہیں پانیاں نے. بندہ پوچھے پادری صاحب, اب یہ ڈائس ہمیں اس پہ ایسی بات اس طرح سے کر نہیں سکتا کہ یہ آپ لوگوں کی خواتین کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ذرا اپنے گھر الچاتی مار کو وہ بھی کر لیں تو خیر ہے نا, کر لیں تو خیر ہے نا. نہیں 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 نہیں, وہاں پہ بڑی غیرت جاگے گی. جیسے بڑے سمجھدار لوگ کہنا بھائی جی بندے دے پتر بن کے رہا کرو, ساریاں لوکاں دیاں دھیاں بہناں ہوندیاں, ایسے کہتے ہیں نا, وہ بھائی جی بندے دے پتر بن کے رہو سارے, ساریاں لوکاں دیاں دھیاں بہناں لوکاں دیاں ہوندیاں نا, تیریاں تے نہیں نہ ہوندیاں. ایک ہے ساریاں ساڈیاں دھیاں بہناں ہوندیاں نے, ایک ہے سمجھو نا بات تو. ہاں جی انج تے بھی بڑے وچ نا وہ آ جاندے نے میٹنگ, منجی میٹنگ کرنے والے, فیصلے سنانے والے. تو کیا ہے سیمنری اگر خدا کے کلام سے دور لے کر جاتی ہے, وہ 50 سال کی ہو کچھ نہیں بننے والا آپ کا, اس سے نکلیں ابھی 2 منٹ سے پہلے. آمین ہاللیلویہ. تو کیا ہوا ہے, سائنسدان آیا اور اس نے کیا کہا, نہیں مرو گے. تو بات ثابت کس کی ہوئی, کیا سائنسدان کی یا خدا کی؟ جب پھل کھا لیا تو کیا وہ مرے یا نہ مرے؟ وہ مر گئے, مر گئے وہ. تو سائنس کی نہیں سننی, سننی کس کی ہے؟ خدا. اس نے کہا یہ ہوگا, ابراہیم سے کہا ہوگا تیری اولاد ہوگی ستاروں کی مانند زمین کے زروں کی مانند. آخر تک مرنے کے قریب پہنچ گیا بندہ, بزرگ ہو گیا, کچھ نہیں بچا پیچھے دونوں میں. لوگ کہتے ہیں تیرے خدا نے کچھ کیا سی, کتنے کو نہیں بچے. چھوٹی گل ہے, بڑی بہت بڑا تانا تھا یہ. ہاڈے گھر ہوندا تے اگلے دن 5 کیتیاں ہوندیاں, ایتھوں کڑیاں ہون ڈیاں نا, ہن ایتھوں منڈے کر لو. گلاں ذرا سیدھیاں سیدھیاں نے لیکن گلاں ہی نا. یہ کیا حال ہے, میں سائیاں دی گل کر رہا ہوں, مسیح تے انج کر ہی نہیں سکدے. مسیحی ایسا نہیں کرتا, جہدے تھوڑی جی بھی مسیحت دی غیرت ہے نا وہ نہیں کرتا. جب سے وہ مسیحی ہو گیا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اس سے پیشتر تو بڑا کچھ ہے بھائی, جس سے سب نے توبہ کی ہوئی ہے, ہم سب نے. آمین. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. تو کیا ہوا ہے, ہم وہیں پہ چلتے ہیں تھوڑا سا پیچھے, خدا کی باتیں پوری ہوتی ہیں. اب یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ جناب لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں, پرندوں ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں, لیکن ابن آدم کے ساتھ کرنے کی جگہ نہیں. اس بات میں بڑا ریویلیشن ہے بھائی. ابن آدم یعنی نبی کی خدمت لے کر یسوع نکلا. یسوع مسیح ہیلر کی خدمت یعنی شافی کی خدمت بھی رکھتے تھے. یسوع مسیح ایک جج فیصلہ کرنے والے کی خدمت بھی رکھتے تھے. یسوع مسیح ایک برہ یعنی قربان ہونے والے کی خدمت بھی رکھتے تھے. یسوع مسیح ایک بیٹا یعنی خدا سا, خدا کا ریویلیشن, خدا کا بیٹا. باپ کو نہیں دیکھا, بیٹے کو دیکھو, لگتا ہے وہ ہی لگتا ہے نا, شکل تو کما تو یسوع مسیح خدا کا ریویلیشن تھے کس طور پہ, بیٹے کی صورت. یسوع مسیح دلہا بھی تھے, بہت کچھ تھے یسوع مسیح. ان میں سے ایک بڑی اور زبردست خدمت تھی نبی کی خدمت. کیا کہا تھا اس سامری عورت نے, یوحنا 4 باب, اے خداوند مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی, لگتا ہے اس سے ماریا ہے کیونکہ دل میں کچھ کنسیپشن ہے, کنسیو کیا ہے. اس سے پہلے کوئی نہیں کسی کو لگتا. لوگ کہتے پادری کہنے نہیں تیار ہوں, تسی نبی کہنے ہو. وہ کہتے ہم نہیں مانتے تجھے پادری,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋ। लगता है ना पास्टर तो नहीं थे, क्यों लगता है उनको पास्टर? क्योंकि एटीट्यूड पास्टर वाला ना। क्या ख्याल है, वहां से निकल रही है ना पास्टर वाली बात। इसी तरह यीशु मसीह से इब्ने आदम की खिदमत, नबी की नबूवत वाली खिदमत निकल रही थी। उसने कहा मुझे लगता है तू कोई नबी है। क्या ख्याल? यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं। अब मैंने आपको दो हवाले पढ़ाए। सर किसकी अलामत है? सरदारी। सर हमारे बदन के सबसे टॉप फ्लोर पे होता है, सबसे ऊपर का फ्लोर सर है। अब सर के अंदर बहुत कुछ होता है, जो सर सोचता है वही दिल में जाता है और फिर अमल भी वहीं से शुरू होना हो जाता है। हमारे हाथ हमारे पांव वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। सर के अंदर सोच होती है, ख्याल होता है। रात को सोचते हैं, सुबह सोचते हैं, 5 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा, 2 साल पहले सोचा हुआ है, ये करूंगा, वो करूंगी, ये करूंगा, वो करूंगी, ऐसे ही है ना। तो फिर आप उसमें बदन पूरा इम्प्लीमेंट करता है। सर हमारे बदन का CPU है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता है CPU, और ये होता है कंप्यूटर का ब्रेन। कौन सा? जो साथ में डब्बा काला सा बड़ा होता है, उसी की वजह से कंप्यूटर भी सारा कुछ करता है, और उसी में हर चीज सेफ होती है। ऐसा होती है ना, जब मर्जी ओपन कर लो, जब मर्जी, है ना। अब ये हमारा सर है, ये सरदारी है। और हमने यहाँ पर इफ्सियों के खत में क्या पढ़ा? यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का सर है। और यीशु मसीह जो सर है, उसको सर धरने की जगह, समझ आ रही गल? थोड़ी बहुत आते रही होगी। कितने रखना चाहता है इब्ने आदम से? इब्ने आदम मतलब नबी। यीशु दूल्हा नहीं खाली। यीशु मसीह के अंदर दूल्हा की खिदमत, काहिन की खिदमत, उस्ताद की खिदमत, है ना, बर्रा की खिदमत, बेटे की खिदमत, सभी खिदमतें। और यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा बाप को देखा, बाप की खिदमत, दूल्हा की खिदमत, ये सारा कुछ किस में है? एक नबी के अंदर। और वो नबी कौन है? इब्ने आदम। और इब्ने आदम के सर धरने, यानी सरदारी की, सरदार जो हमारा है उसके सर धरने की जगह ही नहीं है, लूमड़ियों की है। क्या कहा था जब यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे और किसी ने बताया हेरोदेस तुझे ढूंढ रहे हैं, हेरोदेस के सिपाही तुझे ढूंढ रहे हैं, पकड़ना चाहते हैं। वो कहता है उस लूमड़ी से कह दो। क्या कह दो भाई? कि इब्ने आदम ने अपना काम करना ही करना है, कर ले जो मर्जी। लूमड़ी क्या है आज की डेट में? हालेलुया, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। सबने खुदा का नाम मुबारक। आपको याद होगा शमसून का वाकया, किस किस को याद है? मैं थोड़ा सा दोहराता हूं, उसमें हमारे लिए कुछ सबक है। मैं शॉर्ट करूंगा, आप मुझे पता है आप उकताएंगे नहीं, कुछ सीखेंगे। जब सीखने की रूह होती है तो फिर अक्कण दी और पकड़ दी रूह कितने और चली जाती है। ठीक है, हफ्ते बाद इतना तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। चल, तो क्या हुआ भाई अजीजों? शमसून एक जोरावर शख्स था। और कैसे जोरावर शख्स था? हर टाइम जोरावर नहीं था, 24 आवर्स जोरावर शख्स नहीं था, मेरे और आपकी तरह का ही था। नॉर्मल फिजिक थी उसकी, और तस्वीरों में उसे पहलवान दिखाया हुआ है। नॉर्मल फिजिक थी भाई। हाँ, एक काम था, उसे कहा था बाल नहीं कटवाने, वो था। और उन बालों की 7 लिटें बनती थी। आमीन। और शमसून यहाँ पर क्या है? कलीसिया। और कलीसिया अगर अपने खुदा को देखना है तो किसको देखना है? मसीह को देखो। और अगर मसीह को देखना है तो किसको देखो? उसकी दुल्हन को देखो, क्योंकि औरत मर्द का रेवलेशन है, जलाल है, ग्लोरी है। समझ आंटी गलती? हाँ, इस तरह कुड़ियों को पकड़ो। गॉड ब्लेस यू। तो वहां पर शमसून कलीसिया की अलामत है। और अगर कलीसिया कहें और यस्सु की कहें तो दो बातें नहीं होंगी, एक ही बात है। अब कलीसिया जो है, या वो मर्द जो शमसून है, वो असीर हो गया है एक ऐसी औरत के इश्क में जिसका नाम था दलाइला। अब उसका माँ बाप कह रहा है बेटा तेरी कौम की लड़कियां तो तेरे कौम में भी हैं। क्या कह रहा है? तेरी अपनी कौम की लड़कियां, वहां जैसी कहेगा शादी, पर उसका कहां पर आ गया हुआ था जहन, दिल कहां पर आ गया था? दिलाइला पर। अब दिलाइला चालाक मिशन है, चालाक डिनोमिनेशन है, वो किसी मकसद के लिए भेजी गई है फिलिस्तीनियों की तरफ से। उन्होंने कहा कि तू बड़ी खूबसूरत, खूबरू है ना, सारा कुछ जो एक औरत में होता है, सब कुछ जो इंसान कोई भी मतलब
انسان چاہتا ہے ایسا ہو ویسا ہو ویسا ہو ایسا ہو ایسی ہی چاہیے کہتے ہیں نا وہ سب کچھ وہ مشن اے سی لگے ہوں پادری اچھے ہوں آدھے گھنٹے کی دعا ہوئے کیا خیال ہے اسی میں گیت ہوں اس میں سارا جان چھٹی کر بیٹھے بچے کو باہر بھیجنا ہے پورا کریں گے کام یہ بہت خوبصورت لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ویل ڈریس لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں ان میں کان تراش نہیں یہ آگے سے منع نہیں کرتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے ہیں نا گھٹیا دکے یا لوسی خیالات نہیں جو بائبل کے پرانے پادریوں کے تھے یہ بڑے خوبصورت ہیں ان کو پکڑ لو ان کے ساتھ چلو اور سمسون جو کہ دلہن کی تمثیل ہے وہ جا کر کس کی گود کا اسیر ہو گیا دلائلہ کی گود میں جا کر اس نے سر اپنا ٹکا لیا ابن آدم کے سر دھرنے کی جگہ نہیں تے وہ دلہن نے سر کتنے رکھا ہوا ہے ورلڈ ڈینومینیشن سیٹ اپ دے اندر ورلڈ ڈینومینیشن سیٹ اپ جو میں کہنا ہے ورلڈ ڈینومینیشن کلیسیائی بین الاقوامی کلیسیائی اتحاد یونائٹڈ ورلڈ چرچز کونسل کا بوزم جسے بوزم کہتے ہیں پہلو کہتے ہیں گود کہتے ہیں صحیح ہوگی بات تو جا کر وہاں پر دلائلہ جو کہ ہمارے زمانے کی ورلڈ یونائٹڈ چرچز کونسل ہے وہاں پر جا کر اس نے سر ٹکا لیا آمین اب وہ کر کیا رہی ہے اسے پتا تھا یہ بندہ اب میرے ٹریپ میں آ چکا ہے ٹریپنگ ہے نا جال میں آ چکا ہے اب میں جو کہوں گی یہ سنے گا بھی اور مانے گا بھی لیکن پھر بھی اس میں تھوڑی سی سخت تھی اس نے اپنا سچ نہیں بتایا لیکن کہتے ہیں نا بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں بھائی تسی کہتے ہو میں نہیں برا ہو سکتا تے رہنا بھی شرابیاں چ میں تے پیندا ہی نہیں پائی جی تے پھر اوتھے تیرا کام کی ہے پاجی تو کوئی پادری ہے ایلڈر ہے کوئی مبشر ہوئے پھر بھی اسی کیا نہیں آ رہا بندہ بنا رہے ہیں انہوں نے تو تے ٹولک نہ آئے ٹولک اتنے بجائی پھر دوجے چرچ بجائی باہر نکلے سوٹا لایا کلام شروع ہویا دوجے چرچ اتوں نکلے ہارمونیم والے نے پکڑیا دوجے چرچ شام نو اپنی محفل فلمی ہے تو پولٹریاں شرابیاں کی کیڑی خدمت کر رہے ہیں وہ بھائی جی اپنا آپ چنگا ہونا چاہیے اپنا آپ تیرا جے ایڈا چنگا ہوندا نا تے پھر نسل آدم دا نا تو ہوندا نسل آدم دا جنہ مرضی بھی چنگا ہوئے مرے گا لیکن نسل مسیح اگر ہویا میری گل سمجھ رہے نا تو اس کی ہڈیوں سے دوسرا جب ٹکرائے گا تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا یہ بات ہے پریز دی نیم آف لارڈ جیسس کرائسٹ یسوع مسیح کا نام مبارک سمجھے بات تو ہر بندے کو اپنی ایبلٹی کا پتہ ہے آپ کیوں اس موت میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے میں واپس نہیں آ سکتا مصیبت میں پڑ جاؤں گا تو جا کر کلیسیا دلائلہ کی گود کی اس کی زلفوں کی اسیر ہوگی کون سمسون وہ نارمل رہتا تھا لیکن خدا کا روح اس پر اترتا تو اس کا کیا ہو جاتا وہ مسلز مین بن جاتا طاقت والا شخص بن جاتا اور پھر جب روح واپس جاتا تو پھر نارمل ہو جاتا وہ سوچتے تھے یار اس طاقت آ کتوں جانی ہے 7 لٹیں اس نے آخری اپنی اس بات پہ کٹوا دی جب اس نے اپنا راز بتا دیا دل کی بات بتا دی آپ کو پتا بائبل مقدس میں خدا نے کچھ راز رکھے ہیں دانیل سے کہا یہ راز مت لکھ کتاب کو بند کر مہر کر یہ آخری زمانے والوں کے لیے ہے یہ راز سب کے لیے نہیں ہے باقی راز جتنے بھی ہیں وہ لکھ لیکن یہ والا مت لکھ پھر آگے چل کے اس نے یوحنا سے کہا یہ 7 گرجوں کا مکاشفہ مت لکھ یہ کہا تھا نا ان کو مت لکھ ان کو چھوڑ دے یہ 7واں کلیسیائی زمانے کا فرشتہ جب نرسنگا پھونکے گا تب ظاہر کیے جائیں گے تو وہ 7واں زمانہ میرا اور آپ کا اب ہے پہلا زمانہ پولس کا تھا آمین دوسرا ارینیس کا اور اسی طرح چلتے چلتے میرے اور آپ کے زمانے تک بھائی ولیم برینم تک کیا ہے 7 زمانے سمجھے بات کو اور ان 7 زمانوں میں 7 نرسنگے پھونکے گئے اور 7 گرجوں کا مکاشفہ ظاہر ہوا ہے آخری زمانہ میں ہمیں 7ویں نے بتایا ہے کہ پہلے کے کہنے کا مطلب کیا تھا دوسرے کو جو کلام ملا تھا اس کا مطلب کیا تھا اس 7ویں نے بتایا ہمیں ہاللویا اس 7ویں کو کہاں سے پتہ چلا ہے اس 7ویں کو کہاں سے پتہ چلا ہے تو وہ جو کھلی ہوئی چھوٹی سی کتاب اتری تھی نا زورابر فرشتہ کے ہاتھ میں وہ یوحنا تو ایک تمثیل بنا آپ کو پتا نا یہ علامتوں کی کتاب ہے یوحنا خود بھی ایک علامت کے طور پہ وہاں پر ہے وہ ریالٹی میں بھی ہے اور علامت کے طور پر بھی ہے بات سمجھ رہے وہ علامت کے طور پر ہے تو وہ علامت جو ہے وہ ہمارے زمانے کی پروفیسی اور نبوت ہے اور ہمارے زمانے کی ایونجلزم ہے جس کو آپ کہتے ہیں 7ویں کلیسیائی زمانے کے فرشتے کی جو خدمت ہے آمین میسج کی جو خدمت ہے یہ وہ ہے جو دی گئی ہے جو ویژنز کے اندر ویژن سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں رویاؤں کے اندر رویا
ہمارے زمانے کے لیے صرف فرشتے کو رویا میں بتایا جاتا تھا کہ اس بات کا یہ مطلب ہے. اور بھائی برانم کہتے ہیں جب میں پہلی مہر کو سمجھتا تھا تو مجھے دوسری مہر کا کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہوتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے. پھر جب دوسری مہر کا وقت آتا تو خدا ویژن دیتا, پھر دوسری مہر کو سمجھ آتی. آمین. ہاللیلویا. ایسا نہیں کہ ساتوں کا ایک ہی بار دے دیا, نہیں, جب پہلی کھولنی تھی تو اس کا بتایا خداوند نے. اس کا یہ مطلب ہے. اور کہتے ہیں جب میں ڈینومینیشنل چرچز میں ہوتا تھا, جس کو بیپٹسٹ چرچ کہتے ہیں, جو میری ماں کا اور باپ کا چرچ تھا. آمین. اور بھائی بہنم یہ بھی کہتے ہیں کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ اگر میرا کسی نے ساتھ دیا اور مجھے صحیح ٹریک پر لے کر آیا ہے تو وہ میری ماں تھی. آمین. اسے پتا تھا کہ میرے بیٹے کے پاس کچھ ہے. اور آپ کو اگر نہیں پتا تو بھائی برانم کی لائف کو پڑھیے گا. ان کے والد فل ٹائم شرابی تھے, فل ٹائم شرابی. اور بھائی برانم کے جو دوسرے بہن بھائی تھے, بھائی بھی تھے, بہنیں بھی تھی, ان سب میں سے بھائی برانم کو وہ کہتا تھا کہ یہ میرا منڈا نہیں ہے, کڑی ہے, اس میں زنانہ ڈرپوک ہے, یہ عجیب سا ہے, عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. سمجھتے میری کہا؟ جاگ رہے ہیں ہم سب, خدا ہم سمجھے باتوں. تو کیا ہوا یہ ساری چیزیں, تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خداوند نے 7ویں فرشتے کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ پچھلے 6 میں کیا تھا اور ہمارے زمانے میں بھی کیا ہے. ہاللیلویا. تو نبوت یہ ہے, نبوت ابن آدم, اس کے سر دھرنے کی جگہ نہیں, لیکن وہاں پر ایک شخص ہے جس کو سمسون کہا گیا ہے, جو زور آور ہے, اور خدا کا روح اس پر زور سے اترتا ہے اور وہ پورے کے پورے پھاٹک ادھیڑ کر پہاڑوں پر لے جاتا ہے, فلسطینیوں کو مارتا ہے. آمین. 7 لٹیں جو ہیں وہ کٹوا چکا ہے, لیکن اس سے پہلے جب بھی اسے باندھا جاتا, وہ عورت باندھتی, اسے اپنی کسی بندش میں یا خیالات میں پھنسا دیتی. میں مشن کی بات کر رہا ہوں, یہاں پر تصویروں کو پکڑیں. وہ دلالہ ایک ورلڈ ڈینومینیشن تعلیم ہے جو اپنے عقیدوں اور رسموں میں پھنساتی ہے کلیسے میں عمران کو. آمین. اور جب آخری بار ہوا تو اس نے سچ بتا دیا, اور جب سچ بتایا تو اس نے اس کی 7 لٹیں کیا کر دی, کینچی کے ساتھ کاٹ دی. یہ 7 لٹیں کیا ہیں؟ یہ 7 کلیسے زمانوں کا مکاشفہ. یہاں سے آج کئی سال لگا کر ہمارے ساتھ لوگ تھے اینڈ ٹائم میسج کے اندر, جو سمجھتے تھے کہ ہم کبھی چھوڑنے والے نہیں. آمین. وہ دلالہ کی زلفوں کے اسیر ہو کے چلے گئے. وہ دلالہ یعنی ورلڈ ڈینومینیشن چرچز کے ساتھ لگ گئے. ابھی بھی کچھ ہیں, ابھی بھی کچھ ہیں جو دوہری چال چلتے ہیں. کہتے ہیں جب چاند نکلتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. تو جب کنونشن ہوتی ہے تو اس میں جتنے بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کون کون گیا تھا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ بولیں گے اس میں کیا ہے, آپ بولیں گے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. پرابلم ہے بھائی, پرابلم, اس میں پرابلم ہے. اے میری امت کے لوگوں, اس میں سے نکل کر یہ صحبت ہے. آپ ڈینومینیشنل صحبت میں جائیں گے تو اسی طرح کا اثر لے کے آئیں گے. میری بات کو سمجھیں گے, ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تو نبوت کے سر دھرنے کی جگہ نہیں, نبوت کے سر دھرنے کی پسندیدہ جگہ. پسندیدہ جگہ ہوئے گی تو سر رہے گی نا. آپ پسندیدہ جگہ دیکھتے ہیں کون سی ہے؟ ویسے بہت سی ہیں, لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں. نکالیے گا میرے ساتھ, نئے آدم میں چلتے ہیں. حوالہ پڑھیے گا, ستائش یسوع مسیح کے نام کی. ہاللیلویا. لوکا کی انجیل نکالیے, چیپٹر 19, 19واں باب. لوکا کی انجیل 19 نمبر باب ہم نکالیں گے. 19واں باب پہلی سے 10ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. جلدی جلدی پڑھیں گے اس کو بلند آواز میں, صاف لفظوں میں. جی پلیز. وہ یریحو میں داخل جا رہا تھا, وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا یسوع مسیح. جی. اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا, لو دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. ہاں جی, جو ٹیکس لیتا تھا اور ان کا سردار تھا اور دولت مند تھا. جی. اور یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا, اور یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ کون سا ہے, کہ وہ کون سا ہے جسے لوگ یسوع کہتے ہیں. جی. لیکن بھیڑ کے اس بات سے دیکھ نہ سکتا تھا. لیکن بہت چرچز دی گلاں دی وجہ تو نظر روکن دی وجہ تو ویکھ نہیں سکتا. جی. یہ بھی کلیسیا ہے, پتہ ہے یہ زکئی کس کی تمثیل ہے؟ دلہن کی, جس کے دل میں ایک لالسا جاگی ہے یسوع نو ویکھاں یار. اے کون ہے یار, بڑی تم ویکھی دی. میسج بلیورز کو دیکھیں یار, انہاں نے بڑا رولا پایا کی کہندے نے, لیکن بھیڑ ویکھن نہیں نہ دیندی. راہ جو ڈاک لاندے, ادھر کدھر چلے ہو, چرچ تے اوتھے بھی ہے. آگے چلو, چلے آ.
इसलिए कि उसका कद छोटा था, इसलिए कि वो लोगों की नजर च बड़ा पस्त जिहा सी, कुछ भी नहीं, फारग जिहा, ना तलीम ना इंज है, फिर करैक्टर भी ठीक नहीं, लोग की कोई ना इज्जत भी नहीं देते। आगे चलो। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गोलर के पेड़ पर चढ़ गया। कहते हैं अभी यीशु आ रहा था तो उसने देखा कि भीड़ तो बहुत ज्यादा, नजर कुछ नहीं आ रहा, भागा, आगे एक दरख्त था गूलर का, अब गूलर के दरख्त के ऊपर चढ़ गया। चढ़ा होगा तो बड़ा कुछ मालदार बंदा था, लोगों ने देखा होगा यार इनू क्यों हो गया, की ख्याल है, और चढ़ गया ऊपर जी, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। उन्हें पता सी कि यीशु इत्थों ही लंघ के जाएगा, मैं पहला ही उत्ते चढ़ जावां जी। अगे जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ। यीशु मसीह जहां जहां भी उसके आवारागर्द है ना, पाक कलाम में लिखा, तेरे आवारागर्द चाहे आसमान की सितारों के अंदर भी हुए, मैं उनको भी खींच के लेके आऊंगा, कहीं पे भी होंगे। ऐ इज़राइल, ऐ खुदा की कौम, तेरे ऐ कलीसिया, तेरे आवारागर्द जिथे जिथे फिरदे ने, तेरा बीज खुदा दा बीज है, और मैं लेके आवांगा। यीशु को कैसे एकदम से है, कैसे का मतलब मैं वैसे बाय द वे बात कर रहा हूँ, यीशु को तो हर चीज का पता है, लेकिन यीशु मसीह वहां पे आके एग्जैक्ट टाइम लोकेशन पे रुक गया और ऊपर देगा थल्ले आ गया, वरना इत्थे ते लोकां नूं सामने नहीं नजर आंदे हैं, उतले कित्थों नजर आणगे, की ख्याल है। आमीन। यीशु ने कहा ज़कई नीचे आ जा, नीचे आ जा, तो क्या होगा, आज मुझे पढ़िए, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूरी है। ये है इब्ने आदम के सर धरने की जगह, आज मुझे तेरे ही घर जाना है। लूमड़ियों के घर होते हैं, हट होते हैं, परिंदों के भी घोंसले यानी घर होते हैं, इब्ने आदम का कौन सा घर है, ज़कई मैंने आज तेरे ही घर जाना है। सर धरने की नबूवत की जगह, नबूवत की पसंदीदा जगह, लोकां से दिओ की सी टैक्स, ओए ज़ालिम जे ਉਹ ਨਾ ਹੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਿਸੂਲ ਚੁੰਗੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ऐसा है ना, बड़ा बदनामी जमाना होते थे वो, कहता तेरे गल जाना, लोगों को जो मर्जी लगे जाना मैं तेरे, तो लोग की गल्लां भी करना कोई है, ये गुनाहगार वाल जा रहा, महसूल लेने वाल जा रहा, अजीब बंदा है यार, इनू है ना, कई बार दूजे बहुते साइंसदान बने होंगे, उन्होंने बहुत ही कहते हैं बहुत ही अकल है। आगे चलें प्लीज। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। ये हो है दुल्हन, ये है ब्राइड चर्च, उतरा उसने यार मैं इस काबिल, उस जल्दी से उसे अपने घर ले गया, उन्हें मेट ही नहीं किया, नहीं मैं तो मतलब जी, मैंने कहा चले भैया आ जाओ, ले गया घर जी। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, हाँ जी, कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। हाँ जी। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, हाँ जी, अरे खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, हाँ जी, और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसको चुगना देता हूँ, अदा करता हूँ। असी थे जे किसी ने लिया हो तो कहना जिक्र ना करी, 4 गुना देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये दुल्हन कहती है अगर किसी का ना हक लिया ना, मैं 4 गुना अदा करूँ, चलो किसी का हक मारा मैंने तो चलो। यीशु ने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है, मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है, कौन है तुम में, अगर है तो मैं अदा करता हूँ उस पर, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं 4 गुना अदा करता हूँ। आगे चलिए, फिर यीशु ने एक फिक्रा बोला बड़ा जबरदस्त। यीशु ने उससे कहा आज इस घर में नजात आई, आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। नबूवत के सर रखने की पसंदीदा जगह, नबी के सर रखने की पसंदीदा जगह, आमीन, समझे बात, आमीन। नबूवत के बगैर हम यतीम हैं। यीशु ने कहा था मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, आमीन, मैं आऊंगा। उसने कहा दूसरा मददगार आएगा, पहले वो तुम्हारे साथ साथ था, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा, मैं खुद ही होऊंगा एक्चुअली में, एक्चुअली। कल परसों में एक प्रोफेसर, डॉक्टर, नाम नहीं मैंने उनका लेना, खुदा ने बरकत दे, उन्होंने कहा कि अर्नेस्ट मल साहब ने गीत गाया था, रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, है ना, तो ये गलत गाया था। क्यों जी? ये तालीम ही गलत है, ये बिदअत है। कहते हैं उस टाइम पर मैंने कहा ये किसने लिखा है, तो किसी ने मुझे बताया सरोज, इसकी सरोज साहब ने लिखा है, तो मैंने जाने बुझे बगैर ही क्या कर दिया, इस पर कहा कि ये गलत शायरी है। ये तो कुछ साल पहले, कुछ कई जब मसीह शुरू हुई थी, बिदअत थी। यीशु तो अब जलाली हो चुका है। वो कहते हैं कि यीशु अब क्या हो चुका है, जलाली हो चुका, उसे क्या जरूरत है रूह में आने की। तो बंदा पूछे, तुझसे पूछ के आएगा भाई
रूह में आने के लिए तुझसे पूछेगा क्या? ये जो मुकाशवा में बयान किया गया है कि वो 7 कलीसिया ज़मानों में चल फिर रहा है, वो तुझसे पूछ के चल फिर रहा है क्या? मोहतरम प्रोफेसर साहब, आप क्यों इस बात को बिदअत कह रहे हैं? रूह की सूरत में ही आया था। उसने कहा मैं जाता हूं और आएगा। पहले वो तुम्हारे साथ था। कौन साथ था? तो यस्सु की बशारत को ना यस्सु की दूल्हा नहीं समझ सकती है। जनाब, इन बजारतों को अगर आपकी सेमिनरियां समझा सकती तो फिर अब तक आपकी इतनी मिशनें ना होती। ये उस्ताद जो है ना, रूह ही है। रूह क्या है सबका? मोहरें तोड़ने वाला कौन है? यीशु मसीह। किसकी सूरत में? रूह की सूरत में। कैसे? 7 कलीसिया ज़मानों में चिरागदानों में चल फिर रहा है। आप अटक गए वहीं पर, वो तो जलाल में चला गया। भाई चला गया तो बाउंड कर दिया आपने क्या उसे? क्या जो चला गया वापस नहीं आ सकता? क्या यीशु ने यह नहीं कहा कि इब्ने आदम, 3 बाब की 13वीं आयत पढ़ी हुई है ना, यूहन्ना 3 बाब 13वीं आयत, मैंने कई बार पढ़ा है, 3 की 13। यीशु मसीह ने फकीह फरीसियों से कहा, पस आसमान पर कौन चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा। समझ आ रही गल? कहता आसमान ते वो चढ़िया जो आसमान ते तू उतरिया। यीशु की कह रहे सी कोई उतरिया भी है तेरा मतलब है पहले चढ़िया भी सी। पहले चढ़िया भी वही उतरिया है। तो यीशु मसीह दे हाले मरे भी नहीं सन ते चढ़े किंज ते उतरे किंज? हाले ते मरना ही इंज है ना। फिर आसमान ते जाना सी, फिर रूह कुदस दे जरिए आना सी। ते कहंदे आसमान ते केड़ा चढ़िया? वो जो आसमान ते उतरिया। यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। हालेलुया। इस बात का मतलब क्या है? इस आयत को पढ़िएगा घर पे जाके, यूहन्ना 3 की 13 पढ़िएगा, यूहन्ना की इंजील का 3 बाब 13वीं आयत, और इस बात की तफसीर जरा समझिएगा। मैं आपको यहाँ पर खोल के बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि यीशु जलाल में चला गया तो वापस नहीं। प्रोफेसर साहब, आपने ये बयान दे दिया है और आपने कितने जबरदस्त गीत को आपने बिदअत करार दे दिया। आप अपनी सेमिनरी की ऐनक को जरा उतारे, आप जरा रूह की ऐनक लगाएं। यीशु मसीह ने हर चीज का जवाब पाक कलाम के जरिए दिया हुआ है। यीशु ने यूहन्ना 3 की 13 में क्या कहा था? वो जो आसमान पे चढ़ा, आसमान पर कौन चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा। यानी वो जो आसमान में है, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। तो यीशु ते जमीन ते सी, आसमान में कैसे है? तो दसम का मतलब पता की कह रहे सी कि मैं आसमान च भी हां ते जमीन ते भी हां। ऐसे टाइम ते मैं चढ़िया भी सा ते उतरिया भी हां। किंज उतरिया वा ते किंज चढ़िया? कैसे वो चढ़ा था? अभी तो मरने पर जाना और नीचे आने का कौन सा टाइम था? कौन से वक्त की बात कर रहा था यीशु? तो मैं बताता हूं कौन से वक्त की बात कर रहा था। क्या आप जानना चाहते हैं? आमीन। गॉड ब्लेस यू। याकूब के पास कुश्ती लड़ने कौन आया था? खुदा ही उतरा था थियोफनी बदन में। गाल समझ रहे हो? किसकी सूरत में उतरा था? एक फरिश्ते की, उसको फरिश्ता कहा गया। मूसा की झाड़ी में कौन उतरा था? लिखा खुदा का फरिश्ता उतरा। और खुदा का फरिश्ता कहन की दिया, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। तेनू किने क्या तू खुदा हो? तू तो फरिश्ता है। हालेलुया। अद्धे कहणगे यार हैं सिर कुरबो, ये फरिश्ता सी, ये खुदा किंज हो गया? यार समझ नहीं आ रही यार, समझ तानू नहीं सारी जिंदगी आनी भी नहीं। जे रहोगे ना मिशना च, दसण वाला कोई नहीं, बस पढ़ाने वाले सारे ने। समझे कि नहीं? गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। ये यहाँ पर बंदे की बढ़ोतरी नहीं हो रही कि कोई मैं यहाँ पर आकर बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारूं ना। जलाल खुदा के नाम को मिले, उसका नाम बुलंद हो। हम सच्चाई को पेश कर रहे हैं, हम एजिश नहीं करते हम। हालेलुया। तो वो आता था और चला जाता था, आता था और चला। इब्राहिम के पास कौन आया था? 2 फरिश्तों के साथ यीशु मसीह। खुदा गो के उसका नाम इस वक्त यीशु नहीं था, लेकिन खुदा था जो बदन में जाहिर होता था, बार बार निशान दिखाता था कि मैं जा भी सकता हूँ और आ भी। सदर मीसे की बट्टी में कौन आया था? तो यीशु क्या कह रहा है? यूहन्ना 3 की 13 में क्या कह रहा है? 3 की 13 पढ़ लियो। ये बड़ा टारगेट वाला जो, उसको पढ़ लियो मेहरबानी करके जाके, ताकि ताड़े को हवाला दे हो ना। बस आसमान पर कौन चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा। ते ये केड़ा हवा कादी गल कर रहा है? कोई वक्त दी जो पहले उतरदा सी ते चढ़दा सी, उतरदा चढ़दा सी।
आसमान तो उतरता सी, फिर आसमान ते चला जाता सी। ऐसा है कि नहीं? और फिर फाइनली बच्चे की सूरत में आया। बच्चा बड़ा हुआ 12 साल, 12 साल से फिर 30 साल, 30 साल में रूह कुद्दस मिला, और फिर यस्सु से वो क्या हो गया? यस्सु मसीह, मसा, रूह कुद्दस का मसा, यानी बाप जो रूह कुद्दस है, रूह है, उसके अंदर आकर ठहरा। और आगे 14 बाप में वो कहता है बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। आमीन। और जब बाप अंदर आ गया तो यस्सु मसीह हो गया। और फिर जब लाजर की कब्र पर खड़ा होकर कहता है लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर आ, तो फिर क्या हो गया? खुदावंद यस्सु मसीह हो गया। खुदावंद यस्सु मसीह हो गया। खुदा वाली बात आ गई, खुदावंद वाली बात आ गई। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है जिस यस्सु को तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। जब उन्होंने ये सुना तो उनसे कहा है भाइयों हम क्या करें? उनके दिलों पर चोट लगी। उनके क्या करें? उसने कहा करना क्या है? तौबा करो, और तुम्हें से हर एक खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तौबा करो, और तुम क्या पाओगे? रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। और ये वाला वादा जो मैंने अभी किया है तुमसे, ये वाला वादा तुमसे और तुम्हारी औलाद और उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदा हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तो सबके लिए ये वादा है जब तक यीशु आ नहीं जाते। तो प्रोफेसर साहब जलाल में चले गए हैं, तो जलाल में से आ नहीं सकते क्या? आपने बाउंड कर दिया उनको, जबकि यीशु मसीह विदाउट बाउंड्रीज, यीशु मसीह आते हैं, जा सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी वक्त। हालेलुया। तो रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, दिस इज द राइट पोइट्री लिरिक्स, बिल्कुल सही है, कोई बिदअत नहीं है। हालेलुया। यीशु की आमद 3 बार हुई, आपको पता ना? इब्ने आदम के तौर पर, बेटे की सूरत में, बर्रे की सूरत में काम किया, 30 साल की उम्र, 33 साल 32 साल की उम्र में करके आसमान पर जाने से पहले एक वादा, मैं फिर आऊंगा, मैं आऊंगा का मतलब क्या? रूह कुद्दस आएगा। इसका मतलब ये रूह आया कहां पर? 50वें दिन 120 की जमात पर आग और रूह दोनों आए। आमीन। और फिर इसी रूह और आग के बपतिस्मे के साथ कलीसिया आगे बढ़ी, और फिर यही रूह और आग का बपतिस्मा उनको दलेरी देता था सच बोलने की, और फिर कत्ल भी हुए, उल्टी खाले भी उतरवाई और उल्टी सलीबे भी लगे, वो चढ़ गए। आमीन। गैरत थी, क्या गैरत थी? खुदा की सच्चाई की गई। उन्हें साबित हो चुका था कि अब हमें कोई चीज मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। कोई कौन हमें मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा? कैदों में गए और बहुत सी मारें खाई, बेइज्जत हुए। आमीन। और फाइनली वो अब्दियत में पहुंचे, फाइनली अब्दियत में पहुंच गए। आमीन। खुदा बरकत दे आपको। ये गयूरी होती है जो आपको कुछ भी करने पर मजबूर करती है, और जिसमें गयूरी नहीं, गैरत, गयूरी मतलब खुदा के कलाम की गैरत, नबूवत की गैरत। तो वहां पर क्या कहता है? इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं। वहां पर समसून ने कहां पर सर रख लिया? कलीसिया ने, वर्ल्ड डिनोमिनेशन की गोद में। यीशु मसीह अपने जमाने की वर्ल्ड डिनोमिनेशन को क्या कह रहा है? तुम अंधे राह दिखाने वाले, ऐ फकीर और फरीसियों तुम पर अफसोस, ऐ उस्तादों, आलमों, पादरियों, काहिनों तुम पर अफसोस, ये करते हो, वो करते हो, वो करते हो। और फिर फाइनली जाकर यरूशलेम के टाइम पर जब होशाना होशाना हो रही है, नीचे गए, और जब फाटक से आगे दरवाजे से गुजरे, अंदर जाकर उसने देखा कि खुदा की हैकल, खुदा के घर को क्या कर दिया हुआ है? कारोबार का अड्डा बनाया हुआ है उन्होंने। और फिर खुदा की गैरत के मुताबिक उसके मुतालिक लिखा गया था, क्योंकि लिखा है कि मेरा घर इबादत का घर है, दुआ का घर है, और तुमने इसे क्या बना दिया हुआ है? डाकुओं की गोद। डाके मारते हो तुम लोगों के ऊपर। आमीन। और उस टाइम पर भी ये लालच वालच वाली बातें बड़ी थी पादरियों के अंदर, पादरी मतलब लीडर्स के अंदर। आमीन। माल का लालच और बहुत सी चीजों का लालच था उनमें। शयातीन उस वक्त भी काम कर रहे थे मिनिस्ट्रीज के अंदर। यीशु मसीह ने उस टाइम पर बात की है, और उस टाइम पर भी उन्होंने कहा इनसे अलग रहो। यीशु मसीह ने कहा था इनसे दूर रहना। हालेलुया। लेकिन साथ में एक और भी बात कही, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों से ज्यादा ना हुई तो तुम आसमान की बादशाही में, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकोगे। ये भी कहा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ा करें बाइबल। उसने कहा कुछ करके दसना, तो फिर ना तो आगे चलो। क्या ख्याल है? ਐਵੇਂ नहीं मैनू तो मेरी नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, नहीं ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। तेरी नहीं बनती ना बने तो ना उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। क्या पड़ता है किसी को फर्क? जी जी हम तो फकी फरीसियों से अलग हैं, तो उन्होंने नमाजा दुआवा सारा कुछ वेखो की करते पे ने। तुसी किन्ने टाइम करते हो? किन्ने टाइम खुदा नूं याद करते हो? किन्ने टाइम बाइबल पढ़ते हो? किन्ने टाइम सच नूं मानते हो? किन्ने टाइम किताबां जिहड़ियां तुहानूं दित्तियां जां उन्हां नूं पढ़ते हो? गॉड ब्लेस यू ब्रदर ने आज किताब में से एक छोटी सी बात की है, खुदा इनको बरकत दे, बड़ी प्यारी बात की है। जो किताबें पढ़ते हैं उनका पता चलता है, किताबें पढ़ते घर में बुसाड़ियां दीमक लगा, उन्होंने पैसा लगा, किसका लगा?
पूरी दुनिया की कलीसियाएं जो अपना फंड देती हैं ना, वो उन किताबों पे लगा है, वो ऐसे नहीं बनती ये किताब। आमीन। एक प्रोमो आपको देना चाहता हूँ, इसको मैं फिर बाद में रह ना जाए। हालेलुया, तारीफ हो यीशु मसीह के नाम। ये क्या है? तस्वीर किसकी बनी है? इसको जूम करें जरा, दिखाइएगा जरूर प्लीज। ये क्या है? नरसिंगा। यहां पर नीचे क्या लिखा है? अगर तुरही की आवाज साफ ना हो, अंग्रेजी में लिखा है अ ट्रम्पेट, एक्सक्यूज मी मुझे जी, अ ट्रम्पेट गिव्स एन अनसर्टेन साउंड। अगर एक नरसिंगे की आवाज साफ ना हो, ट्रम्पेट नरसिंगे को कहते हैं, तो तुरही भी इसे कहते हैं नरसिंगे को। ये क्यों बजाया जाता है? बुलाने के लिए, बुलावा, आखिरी जमाने के दुल्हन का बुलावा। क्यों बुलावा किया गया है? उड़ान भरने के लिए, कि अब जाना है भाई तुम्हें, ठीक है। क्यों बुलाया जा रहा है? इसकी वजह से। ये क्या लिखा है? बर्रा की शादी आ गई है इसलिए जाना है। बर्रा की शादी आ गई है इसलिए जाना है। क्या ख्याल है? बर्रा आपको पता ना, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, यीशु मसीह खुदा का बर्रा, हमारा दुल्हा। बर्रा की बीवी ने खुद को उसके लिए, ये क्या है? बर्रा की बीवी। क्या है? इसके कपड़े कैसे? थोड़ा जूम करें भाई, बताएं इनको जरा। ये कपड़े आपको थोड़ा नजर, मेरी तो आईसाइट कोल दी खराब है, दूर दी ठीक है मेरी। कोल दी खैर होती है, दूरों चीज़ों से ही नजर आनी चाहिए। चल बताइएगा, कपड़े किस तरह के पहने हैं इसने? कलाम पहना हुआ है उसमें, ये निशान है। उसने कोई दुनिया तक खाता नहीं, है ना। भाई कर्मा है, उन्होंने एक शायरी लिखी, अलविदा ज़माने तेनू आखदी लाड़ी, तेरे रंगा नाल नहीं एक कलाम ना शिंगारी, अलविदा ज़माने तेनू आखदी है तेरे इट्टां दे मकानां ते मैं डुलना नहीं, तेरे इट्टां दे मकानां ते मैं डुलना नहीं, मेरा घर तेरे झोंकियां ना हिलना नहीं। झोंके मतलब हवा के झोंके। तेरे इट्टां दे मकानां ते मैं डुलना नहीं, मेरा घर तेरे झोंकियां ना हिलना नहीं, मैं ते नबी दी आवाज नाल मारांगी उडारी, अलविदा ज़माने तेनू आखदी है लाड़ी। अब ये जो दुल्हन है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10 लाख में से अंग्रेजी लिखा है 1 in a million, लाखों में। समझ आ रही गल? तुसीं कहंदे मुंडे दी वास्ते शादी करनी है, कहंदे भाई जी ऐ भी नहीं पसंद, ऐ भी नहीं पसंद, ओ भी नहीं पसंद, ओ भी नहीं पसंद, ओ भी नहीं पसंद। की पसंद है? नहीं नहीं भाई जी कोई इंज दी फिर जड़ी है ना, खुद भी पहले इंज दी हो जो। भाजी घर भी अपना होए, गड्डी होए, मुंडा गवर्नमेंट होए, इंज होए, मुंह रंग पत्थे लगदा होए, जवान हो, हाइट हो, फलाना टमकाना हो, आप ही किथे रह रहे हो? ओ भाई जी छड्डो छड्डो, क्यों? उन्होंने भी तो यही पूछना है, उन्होंने भी तो ऐहो ही पूछना है। 10 लाख में से एक, ये 10 लाख में से एक का मतलब क्या है? दुल्हन पूरी दुनिया में से खास है, जिसको दूल्हा लेने आ रहा है, वो आम तरह की दुल्हन नहीं है। तो नरसिंगे की आवाज हमारे जमाने का कलाम। क्यों सुनाया जा रहा है? क्योंकि बर्रा की शादी आ गई है। बर्रा की शादी में बुलाहट किसे की दी गई है? और करना क्या है? बर्रा की बीवी ने तैयार होना है। ये बर्रा की बीवी कौन है? आप हैं, हम सब हैं बर्रा की बीवी। हालेलुया, हालेलुया। ये मैंने इसलिए बताया कि ये मरकजी बात है। ये जितना भी कलाम हो रहा है, इसमें एक और था। सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी, सबसे पहली चीज ये थी। ये क्या है? ये कोई बच्चा है और साथ में एक बड़ा भी है। आधा सर बच्चे का, आधा बड़े का है। यीशु मसीह का बचपन और फिर उसकी खिदमत। बर्रा ये खून बहा है, एक बच्चे की सूरत में आया और फिर बड़ा हुआ और अपनी दुल्हन के लिए कीमत दे के गया। आमीन। और ये कीमत उसने आसानी के साथ नहीं दी, ये कीमत उसने आसानी के साथ नहीं दी। हर कोई कीमत नहीं दे सकता। आमीन। हर कोई जान नहीं दे सकता। उसने जान दी, और जान देने के बाद उसने नरसिंगा फुंकवाया, और नरसिंगा फुंकवाने के बाद बताया कि बर्रा की शादी आ पहुंची। अब बर्रा की बीवी ने बताया कि मैं भी फिर तैयार हूं उड़ान भरने के लिए। और फिर वो कहती है अलविदा ज़माने तेनू आखदी, तेरे रंगा नाल नहीं एक कलाम ना
शंगारी हुई है। आमीन। अब वापस चलते हैं उसी पे और फिर उसके बाद आमीन करते हैं। यहां पर हमने देखा कि ज़कई के पास खुदा यीशु मसीह आए हैं, इब्ने आदम आए हैं, और वहां पर उसे लगा है कि यार इसी के घर में जाकर मैंने रुकना है। आमीन। वहीं पर जाकर मैंने क्या करना है, बात करनी है। क्यों? क्योंकि खुदा उनको पता था कि ये दुल्हन का हिस्सा है, ये वो बीज है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। उसने सम स्पेशल विजिट्स किए हैं, कुछ सम स्पेशल लोगों के लिए, और जो सम स्पेशल लोग थे, खास लोग थे, वो उसकी दुल्हन के लोग थे, उन्हीं को विजिट किया, पूरी दुनिया को विजिट नहीं किया। हाँ, उसने पूरी दुनिया के लिए कलाम छोड़ा है, लेकिन थोड़े वक्त के लिए आकर वो खास लोगों के पास गया, और जिन लोगों के पास गया है वो कोई इतने इज्जत वाले लोग नहीं थे, लेकिन वो उसके थे, इसलिए उसने उनको धोया, उनको पाक किया, साफ किया। किसके जरिए? कलाम के जरिए, और उनके पास रुका। क्या आज हम ज़कई हैं? क्या आज खुदा रुकना चाहता है हमारे घर? क्या इब्ने आदम का सर धरने की जगह हमारा घर है? और हमारा घर जब बात होती है तो हमारा दिल खुदा का घर है। तो क्या हमारा ज़हन खुदा का घर है? नहीं 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 नहीं, ज़हन खुदा का रास्ता। और ये रास्ता पार करके खुदा यानी रूह हमारे दिलों में आता है, यानी खुदा का रूह हमारे दिल में जगह पाता है। आमीन। और जब दिल में जगह पाता है तो ये वो जगह है जहां पर इब्ने आदम के सर धरने की जगह है, जगह जहां पर खुदा रेस्ट करता है, इजी फील करता है, सुकून करता है। आप जानते हैं घर था जिसमें खुदा जाकर बड़ा अच्छा फील करते थे। कौन सा घर था? पाक कलाम में लिखा है यीशु मसीह उस खानदान से बड़ा प्यार करते थे। आप पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए हो? नहीं पहुंचे? जी जी, बोलिए 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 बोलिए। अच्छा करो, लाजरस, अंग्रेजी में लिखे लाजरस, उर्दू में कहते हैं लाजर। लाजर उसकी दो बहनें, छोटी सी फैमिली, गरीब लोग लेकिन प्यार से भरे हुए लोग। यीशु मसीह पूरी दुनिया को छोड़कर उनके घर जाते थे। लाजर की बहनें उसकी खिदमत करती थी। हालेलुया। अब कुछ तो था उस फैमिली में जहां पर इब्ने आदम का सर जाके टिक जाता था, कुछ तो था। इसीलिए यीशु मसीह के बड़े बड़े वादे लाजर की फैमिली के साथ हैं। उसने कहा इत्तेकाद रख, तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा वो कब? हाँ मैं जानती हूँ, क़यामत के रोज जी उठेगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। ये मैं हूँ का लफ्ज इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता था, बनी इस्राएल इसे गुनाह समझते थे। वो कहते थे खुदा ने अपने लिए ये लफ्ज बोले हैं। तो आज तो हम अपने बच्चों के नाम दायम, चलन दे, दायम तो सिर्फ खुदा होता है। दायम या हवाई अरब रहंदा है तख्त है, ऐसे ही है ना? क्या गीत है ये? दायम या हवाई अरब कायम है तख्त तेरा, सॉरी कायम है तख्त तेरा, कि तेरा तख्त हमेशा कायम है। तो क्या आज कलीसिया को ये नाम रख लेना चाहिए? दायम, दुल्हन कलीसिया को रख लेना चाहिए या नहीं? नहीं। किन्ने क्या नहीं, चलो जिन्ने भी क्या, हूं मैं उसको प्रोमिनेंट नहीं करना। यीशु मसीह दायम है कि नहीं? दायम का मतलब की है एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला। तो यीशु मसीह हमेशा रहने वाला था ना, तो उसकी दुल्हन हमेशा रहने वाली है कि नहीं? हाँ, तो फिर उसकी दुल्हन भी दायम है। दायम ही हवाई अरब कायम है तख्त तेरा है, रहेगा नाम सदाती का मसीह था ना, फिर उसकी दुल्हन का भी रहेगा जनाब। ऐ कोई डिनोमिनेशनल चर्च नहीं जिथे सोचते रहो हाय यार की कह दिता, ये कोई कह दिता, सच कह दिता है, सच कह देता है। ये मिसेस जीसस क्राइस्ट है। अगर यीशु मसीह दायम है तो उसकी विरासत चे भी शामिल है, वो भी दायम है ना? क्या कह रही थी वो रूत नोमी को, अपनी सास को? जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तुझे गाड़ा जाएगा, जहां तू दफन होगी मैं भी वहीं, तेरा खुदा और तेरे लोग। उन्हें कहा पुत्र चली जा, तू जवान है ना, मेरे पुत्र ने, मैं वैसी वडेरी हाँ हुण ते पैदा करन जोगी भी नहीं, तो तू चली जा अपने लोगों च। दोवें रोण डईयां सन, एक बनावटी कलीसिया ते एक हकीकी कलीसिया। बनावटी कलीसिया भी रो हकीकी रही सी और थ्रू से असली सकी तो बातें नहीं थी, लेकिन रो बस रही थी। रोना उसका सही था पर अंदर से कुछ था। उसने कहा यार वाकई यार सस सही कहन रही है, हमारी ठीक कहन रही, मेरा की बनेगा?
टुरते में पईयां बड़ा जज्बा लिया उडांगी किंज अगे जाके ये तो उकाब है भाई ये बीबी उकाब है ये तो उड़ लेगी मैं जनाब कितों चिड़ियां गावां दे विच रही सारी जिंदगी मेरे को कितने उल्टे जाना उत्थों जाके ठाठ थले डिगांगी फिर मारांगी बेहतर है वापस टुर पाओ माई ठीक कहंदी वैसे भी कहांगी माई तू खुद ही क्या सी ऐ खुदावन खुद ही तो तू क्या सी तू दसिया ते है कोनी मिट्टी देवां कि लूनी देवां है समझ आ रही गल दी तो कई लोग कहंदे ने है सैमुअल तू बहुता सियाना ना बन ऐ जेडे डंगर मैं उत्थों लैके आया ना लुट दे माल चो तेरे खुदावन वास्ते कुर्बान करने ने कहंदा वाह वाह तेरी साइंस क्या बात है तेरी सेमिनरी दी है किड्डी सेमिनरी लाई है देने ते खुदावन वास्ते ने भाई खुदावन वास्ते देने ने ते खुदावन ने क्या है कि हुक्म मनना कुर्बानी चढ़ान दो तेनू जो क्या सी ओ कर तू अपनी विच साइंस ला दित्ती है तू इस नबूवत विच अपनी सेमिनरी पा दित्ती है ना सेमिनरी नहीं पानी नबूवत नूं जी बयान करना जो नबूवत है समझे कि नहीं समझे गॉड ब्लेस यू पकड़ते हैं बातों को आप सारे रोशन ख्याल हैं बाइबल पढ़ते हैं मसीह घरानों से आपको पता ही होगा जो बात वैसे भी मैसेज में जिसने को 5-6-7 महीने लगाए वो समझ गया कि पादरी साहब उन्हें केड़े पहाड़ा पढ़ाते हैं सब उनको समझ आ गई है ये मुझे पता है ना माहौल तो असर छोड़ता है ना फिर अगर बुराई का छोड़ता है फिर अच्छाई का भी छोड़ता है भाई ब्रानम कहते हैं किसी से बहस मत करें उसे खुदा के घर में ले आएं जब लेके आएंगे तो उन्हें छोड़ दो इजी माहौल होते असर करेगा आप कुछ भी ना कहें कहने से कभी चीजें हल नहीं होती आप बोलें डाइस से अगर वो बीज बरगजीदा हुआ तो उस पर जुम्बश होगी कहते हैं बहसों से मामला हल नहीं होते इसलिए हम ज्यादा लोगों ना बहस नहीं करते हालेलुया तो क्या हुआ वो यसु मसीह ज़कई के घर पहुंच गए और ज़कई के घर को खुदावंद ने कहा कि आज इस घर में नजात आई हमारा दिल खुदा का घर है और हमारे दिल में खुदा की नबूवत आती है वाया जहन के जरिए से हम इंटेलेक्चुअली दानिशमंदाना तरीके से जहन से सोचते हैं और हम कहते हैं कि यार ये बात बिल्कुल ठीक है ये नबूवत की बात है और उसको ले लेते हैं दिल के अंदर जाने देते हैं और जब दिल में जाती है वहां पर बैठ जाती है और जब बैठ जाती है तो ये वो नबूवत की पसंदीदा जगह है हमारा दिल नबूवत के सर धरने की जगह है हमारा दिल इब्ने आदम के सर धरने की जगह यीशु मसीह आप ये नहीं कह सकते कि इब्ने आदम के सिर धरन दी तो जगह ही कोई नहीं आप नहीं कहते ये तब कहते थे जब नहीं थी जब आए थे खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने अब तो नजात का काम हो चुका अब ये नहीं कि हमने सबत में दाखिल होना है हाँ होना है वो अब्दियत है अब्दियत भी एक सबत है लेकिन हम पहले ही सबत में दाखिल हो चुके हैं कहां से यहां से हमें पता चल गया है कि हम सबत में जाएंगे ही जाएंगे हम दाखिल हैं यीशु ने कहा जो कुछ मांगते हो ईमान रखो कि वो तुम्हें तो सबत दा ईमान आराम मांगने तो वो नहीं मिलेगा सानू नहीं तो मिलना नहीं है मिल चुका है ईमान रखो कैसे मिल चुका है वाया नबूवत के जरिए आप जब नबूवत अपने वक्त की नबूवत पर ईमान रखते हैं यकीन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जिंदगी को आमीन करते हैं तो आपका जो सबत है यानी सबत का मतलब क्या है आराम खुदा का आराम इसका मतलब सबत तो खुदा का आराम किस में था मसीह में खुदा ने मसीह में आराम पाया सी के नहीं और एक ऐसा बाप मुझ में रहकर अपने सारे काम करता है उन्होंने उत्थे ही आराम मिलता है सिर धरन दी बाप ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਰ ਧਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਡ 'ਚ ਆਮੀਨ सरदारी करन दी आमीन समझे बात को सर धरने का मतलब क्या है सरदारी करना आमीन और जब सरदारी वो सर धरना चाहता है तो वो हसी कलीसियां परा सिर कर दे पर करा हो तो हम नहीं मानती तेरी बात समझ रहे ना गल आमीन ते उदों फकी फरीसी ਅਸੀਂ नहीं मानते दी गल ਅਸੀਂ नहीं जानते कौन है शख्स तो सर किथे रहा फिर वो लाजर के घर ही जाना था ज़कई के घर ही जाना था है लोगों की नजर च कुछ भी नहीं था खुदा की नजर च दुल्हन समझ आ रही गल दी गॉड ब्लेस यू कोड़ी के पास जाना था पाक साफ करना था बेवा के बेटे को जिंदा करना था जेड़े रद्दे हुए हैं वो 38 साल से वहां पर था वो शख्स बीमार ऐसा ही था ना कभी बेशी खुदा माफ करे तो वो पानी हिलने का इंतजार और कई जमानों से कई टाइम से है ना फरिश्ता आता था यीशु मसीह उसके पास चला गया वो कहता है खुदा मेरे जाने से पहले ही ना वो लोग दूजे चले जाते हैं वो कहता टेंशन नहीं लेना तेन उत्थे जाने की लोड़ ही कोई नहीं और मैं आ गया मैं खुद होज हाँ जिथे तेन सब कुछ मिलेगा और यीशु ने कहा मैं तुझसे कहता हूँ उठ अब तुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है अब तुझे कोई चर्च ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुझे पैदा करूंगा मैं हम चर्च ज्वाइनर्स नहीं है गल ध्यान ना सुन लो सारे पढ़े लिखे भी थे अनपढ़ भी जिन्हें भी अनपढ़ थे वैसे कोई भी नहीं मैं अनपढ़ हूं समझना जो अकल तो खाली हो जिसमें पूरी अकल है वो अनपढ़ नहीं है
وہ سمجھدار ہے, ذہین ہے, فطین ہے, دانشور ہے, انٹلیکچوئل ہے, سب کچھ ہے, وہ دانشور ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ ہماری تو ہے ہی نہیں, دنیا کی تعلیم دی ہے ہی نہیں. ہم میں کس کی عقل ہے؟ پولس کہتا ہے ہم میں مسیح کی عقل. تو مسیح کو عقل کہاں سے ملی ہے نا؟ تو مسیح نے ہمیں عقل کہاں سے دی؟ اپنے میں سے. آپ دونوں نے مسیح میں سے عقل پائی. اوکے, تو اس لیے ہم سارے سمجھدار ہیں. چرچ جوائنر جو ہوتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ چرچ جوائن کرنا. آپ کہتے ہیں کڑے چرچ جاواں انج کرنا, او ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک نے جی؟ یار ایک تو چرچ بہت اچھی جگہ تے سیلاب دا کوئی خطرہ نہیں, گرمی گھٹ لگتی ہے, کلیسیا انہوں دی بڑی اچھی ہے, بہت زیادہ وے, پادری انہوں نے بہت اچھے نے, اور ویسے بھی یعنی ٹوک شوک بھی کوئی نہیں ہوندی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس سارے ساز ہیں, بجانے والے بھی صحیح ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, ہر چیز فٹ فاٹ ہے, وہ چرچ ٹھیک ہے. اینو کی کہندے نے چرچ جوائنرز. کچھ کہندے یار ٹرائی کر لینے, وہ تھلے بھی ایک کٹیا جا ہے, اتنے بھی 4 بندے بیٹھے ہوندے نے, ٹرائی کر لینے, جوائن کرنے. انہوں نے جڑا جوائننگ دا سوچ کے آندے نا, وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتے. آمین. جوائنر سمجھ دو, جڑنا. ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, انہوں نے مل جانے ہیں. یہ ہماری سوچ کون ڈالتا ہے؟ سائنس ڈالتی ہے. یہ باہر کی بیرونی چیزیں دیکھ کر کے ڈالتی ہے. سمجھ رہے میری گل سمجھ رہے ہو نا؟ اے گلاں کول رکھو, گلاں تانوں اگے آنے والے وقت بڑا ساتھ دینگیاں, تسی کسی نوں سمجھاؤ گے تو بڑا ایزی ہو جائے گا. آمین. دوسرا جو طبقہ ہے وہ کون سا ہے؟ جو چرچ میں پیدا ہوتے ہیں, جن کو کہتے ہیں بینگ بورن اگین. ایکچولی ٹھیک ہے جی. دوسرا کون سا گروپ ہے؟ بینگ بورن اگین, جو کہ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں. پہلا کون سا ہے؟ چرچ جوائنرز, جو چرچ جوائن کرنا چاہتے ہیں. دوسرے کون سے ہیں؟ بینگ بورن اگین, جو دوسرے سرے سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں. وہ اب دونوں میں بڑا فرق ہے. جو پیدا ہوئے ہیں وہ جوائن نہیں کرتے, وہ پیدا ہوتے ہیں. اور جو جوائن کرتے ہیں وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتے. آمین. اور جو جوائن کرتے ہیں ان کو کچھ چیزیں کلیسیا میں سے بری بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ جوائن جو کیتا ہوندا ہے, اور کوئی نہیں گل جوائن نہیں کیتا, وہ کسی اور نوں جوائن کر لینے آ. میں غلط جتنے کہاں گا نا, مینوں کہہ بھی دیو بھائی جی غلط ہے. ایسا ہے نا, 35 چرچ بدلے کیوں؟ کیونکہ جوائن نہیں تو کرتے, بس وہ پیدا نہیں سنا ہوئے. آمین. تساں کچھ سوچ کے جوائن کیتا, ایتھوں آ فائدہ او فائدہ, وہ فائدے نوں چھڈو, پیدا ہوو. پیدا ہونا ہے آپ نے. اور جو بینگ بورن اگین ہوتے ہیں, جو نئے سرے سے پیدا شدہ ہوتے ہیں, وہ محبت سے بھرے ہوتے ہیں, حلیمی سے. وہ مائنڈ نہیں کرتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ مائنڈ کرنے سے کچھ نہیں بنے گا. یہ تو دنیا کی باتیں ہیں جو چرچ کو کمزور کرتی ہیں. جو مائنڈ کرنا ہے, برا منانا ہے, داعش پر سے تو خدا سکھائے گا کلام کے ذریعے سے, کسی نہ کسی بندے کے ذریعے سے. آمین. تو ہم کون ہیں؟ چرچ جوائنرز ہیں. اچھا, ایک چرچ جوائنرز کی ایک اور بات بتاتا ہوں. چرچ جوائنر میں کبھی اپنے پادری تو آ کے جانا, کسی اور پادری دن 2-3 میٹنگ اٹینڈ کر لینا, میں چلنا نہیں. تھوڑا جہا ٹیسٹ بدلو. ٹیسٹ بدل لے تو کدھر بالکل ہی نہ منہ تے چھالے کروا کے آ جاؤ. ٹیسٹ نہیں بدلنا, سمجھ نا گل؟ ہاں, ملاوٹ نہیں کرنی. ایویں کہ 10 دن منڈا پنڈ رہا ہے نا, ہے بچہ وہ بھی ہیبے چ تبدیلی آئی ہوندی ہے, تو پتہ چلتا ہے وہ اتوں نہیں سیکھ کے آیا ساری. غلط نہیں کہہ رہا میں, غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دینا. تو ہم بھی خدا کے کیا ہیں؟ بچے. تو ہم بھی اگر کسی اور ماحول میں جا کر اپنا جھنڈا اونچا کریں گے تو وہاں کی ہیبے لے کے آئیں گے, اثر لے کے آئیں گے. ایسا نہیں کرنا آپ نے. ہاللیلویا. تو کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کے پاس گیا جن سے اسے پیار تھا, اور وہاں پر اسے سر دھرنے کی جگہ ملی. آمین. اور پھر ان کو اس نے وعدہ بھی کیا اور ابدیت میں جگہ بھی دی. ہاللیلویا. ان میں زکئی بھی تھا, ان میں متی بھی تھا. متی بھی پتہ ہے نا, موصول لینے والا تھا. متی نے انجیل لکھی. متی کو ایک رسول کا عہدہ ملا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا پچھلا زمانہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا, اس سے خدا کو کوئی سروکار نہیں, کیونکہ خداوند کے خون میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے کرمزی سے کرمزی گناہ بھی دھو سکتا ہے, اور ان کو اٹھا کر دنیا کے دوسرے کنارے میں پھینک سکتا ہے. ایسی جگہ پہ پھینکتا ہے جہاں سے وہ واپس نہیں آ سکتے. اس کے خون میں اتنی طاقت ہے. اس لیے دنیا کی پرواہ نہیں آپ نے کرنی, پرواہ یہ کرنی ہے کہ آپ بینگ بورن اگین ہیں کہ نہیں. آپ بولیں کہ ہم تو ہیں, ہم نے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا, تو اس کا اثر کتنا لیا؟ آپ مسیح کے ہم میں راس ہیں. آمین. مسیح کی دلہن ہے, حق مہر دے وچ تسی چلے گئے ہو. آمین. اب جو یسوع کا ہے وہ آپ کا بھی ہے. ہاللیلویا. لیکن یسوع کا اثر کتنا ہے آپ کا؟ ابھی بھی اپنے شوہروں کے تابع رہو. یسوع ہمارا شوہر ہے, کتنا اثر ہے ہم پہ؟ کتنے ہمارے اندر اس کے جلال کا اثر؟ اگر نہیں ہے تو پھر کون لائے گا؟ کیا کوئی جڑے گا ہمارے ساتھ؟ کوئی اور آئے گا
है मिशन का, और वो बताएगा हमें नहीं नहीं यस्सू दे हो जाओ भाई जी, यस्सू चंगा जी, यस्सू इंज जी, यस्सू इंज। ये तो सानू सारे पता यस्सू चंगा है। की ख्याल है दूल्हा की खूबियां हमारे अंदर क्यों नहीं, और अगर नहीं है तो आज से पैदा करनी शुरू कर दें। यस्सू मसीह आपको घर से नहीं निकालता, लेकिन यस्सू आपको मौका दे रहा है। यस्सू आपको मौका दे रहा है कि मेरे वाले बस मेरे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे वाले किरदार को आप लेकर आए अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ आप इन बातों को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इब्ने आदम के सर धरने की जगह का मतलब है नबूवत के सर धरने की पसंदीदा जगह। यस्सू मसीह नबूवत लेकर आया, और बहुत से नबी नबूवत लेकर आए, उन्होंने सर धरने की जगह रखी। पाक कलाम में लिखा है हम नबियों और रसूलों की नींव पर रखेंगे, हम रसालत पर और नबूवत की बुनियाद फाउंडेशन पर, हमारी डीपीसी के ऊपर जो बुनियाद चली है, आमीन, जो फाउंडेशन चली है वो है। आमीन। ये कौन कह रहा है? रसूल कह रहा है। रसूल कौन था? मसीह को मानने वाला, वो यहूदियत को मानने वाला नहीं था। आप समझ रहे हो ना? हम नबियों की नींव पर रखे गए हैं। और फिर आगे जाके रसूल बयान करता है खतूत के अंदर, हमारे पास नबियों का वो कलाम है। हालेलुया। वो कहता है हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, सेमिनरी का कलाम नहीं, बिशप का कलाम नहीं, की ख्याल है, किसी प्रोफेसर का कलाम नहीं, किसी ऊपर किसी पे वजद आ गए उसको ये बयान, वो वाला कलाम नहीं। कलाम कौन सा? नबियों का। नबी, नबूवत ये क्या होती है? ये आपको कैसे पता चले? क्योंकि आपके चर्च ने तो सारी जिंदगी सूंघा तक नहीं नबूवत को। आपको क्या पता? वो मैं बात नहीं करना चाहता, वो क्या जाने जाफरान की खुशबू, समझ रहे ना बात को? उसे क्या पता कि जाफरान क्या होता है? वो किसी ने ना जानते ना वो पता नहीं जलाया सी कोई, उन्होंने मिल पिया वो कोई कीमती मोती, लाल कहते थे उसे, मिल गया, कहता किड्डा सोहना है, खोते दे गल च बन लूंगा, खोते दे गल च बननांगे, चंगा तानू है, समझ रहे ना गल? तो क्या है साथ चलिए मेरे, नबूवत की तहकीर नहीं करनी। लोग कहते लै की गल सरपंच सीड तुसां पढ़िया, तुसां ऐनक लाई है थोड़ी जी वेखण दी, नहीं हम नहीं देखते, ये तो बिदअत है। मैं क्या तुसी भी वही हो, यस्सू नूं कहंदे बदरू है तेरे च, ऐनक ला के थोड़ा जिहा वेख लेंदे वाकई गौर ना बदरू है कि नहीं, समझ रहे ना? तो ये हर जमाने में हुआ है। तंजीमी ऐनक नहीं लगानी, नबूवत की ऐनक लगानी। उसने कहा था एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल। एलिया क्या है? कोई बंदा है? ये तुसी सीखे हुए हो ना? एक गल मैं तुहानू बार बार क्यों सिखाना कि कोई पूछे को नहीं भाई का तो नाम ही कोई नहीं है इसमें, निकाल के बताओ। बोलो असी किहड़ा ओहदा नाम कट कट विखाण डे, असी ते एलिया दी नबूवत दी गल कर रहे हैं, असी ओहदा नाम नहीं कट के विखा रहे हैं। बोलो तुसी भी दावेदार हो ना खुदा दे बेटे बेटियां, है वो कि नहीं? हाँ जी, हमको है, खुदा का शुक्र है, हम न्यू बर्न है। हो जी नहीं पता याफ्ता रुगल साहब बपतिस्मा कई ते भैणां कहंदियां मैनूं आई दा बपतिस्मा आया, लो बपतिस्मा आया। तुसी खुदा दे बेटे बेटियां हो, तुहाडा नाम कित्थे लिखिआ विच? जरा दसो मैनूं कट के। क्यों जी? समझदारों बैठे हो, समझ रहे हो ना गल नूं? अपना नाम दसो। नहीं नहीं जी हम हैं दा गारंटी दसो मैनूं, कित्थे नाम तुहाडा लिखिआ? और नहीं उन्हें क्या नवे सिरे, अच्छा नवे सिरे हो तो नाम तो नहीं ना लिखिआ? जी नहीं वो तो नहीं लिखा, बस ये है कि जो नए सिरे से पैदा हो। तो बस इसीलिए उसने भी कहा था एलिया बताएगा का मतलब है एलिया की रूह आएगी और किसी बंदे च आएगी। पहला भी एलीशा दे विच आई डबल पोर्शन देना, उस तो पहले किहदे च सी? एक बंदा जिहड़ा एलिया तिशबी दे नां तो आया, जलाद दे परदेसियां चो, कोई निस्बनामा नहीं, कोई मां नहीं, कोई प्यो नहीं, एवें ही वारद हो गया। और उसकी नबूवत का दूना हिस्सा किधर जाके एलीशा ते आ गया, एलीशा ने वही काम कीते जिहड़े एलिया ने कीते। अपने जमाने दे है ना, हुकूमत ते उंगली चुकी, तालीम ते उंगली चुकी। एलीशा के अंदर भी रूल कुदस दी पावर सी, हड्डियां ने एक बंदा लगा तो जिंदा हो गया। गल समझ रहे हो ना? ऐसे ही चले तो आगे यूहन्ना पे आ गई, शिफ्ट हो गई। भाई जी ना, ओ भाई जी ना दे पीछे छोड़ दो, रहेगा नाम सदा तीकर, ओ ना दे पीछे चलो। उन्हें क्या एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल। अगर बनी इस्राइल बहाल हो जाए तो सानू उधर की फायदा? पीछे बैठे जरा इंटेलेक्चुअल बंदे, दानश्वर बैठे ने, समझदार बैठे ने। अगर बनी इस्राइल बहाल हो, बहाल का मतलब है डिगया ना, खुदा नूं नहीं पहचानदा पिया है ना, मसीह नूं एक्चुअली खास खुदा नूं तो पहचानदा, मसीह नहीं पहचानदा, नाल रहो गलत बरकत मिलेगी। अगर खुदा नूं बहाल कर दिंदो कि अखां खोल दिंदा बच जांदे ने ते असीं कहांगे शुक्र है बच गए ने, तो तुसीं तो डुब गए हो। ओ बच गए ते है ने, तुसीं तुहाडा की? अच्छा असां भी बचना सी, ओ किंज बचना सी? जे जो बहाल होए ना उन्हां वास्ते दो नूं भेजिआ सी, एलिया ते मूसा नूं। आमीन। भेजिआ सी कि नहीं? भेजना है कि नहीं? भेजना है कि नहीं? भेजना है, भेजना है अभी। हाँ भेजना है। अच्छा एलिया और मूसा को भेजना है।
وہ ان کو بحال کرے گا, ان کی آنکھیں کھولے گا. تے تسی جڑے ڈگے ہو تانوں کون بحال کرے گا؟ ایلیا بتائے گا اور سب کچھ بحال کرے گا. کس کے لیے کہہ رہا تھا یسوع مسیح؟ دلہن کے لیے. دلہن نہیں ڈگی 325 عیسوی دے وچ کہ ایڈی پیڑی ڈگی کہ وہ ڈگیا پن حالے تک اسی کٹنے پہ کلیسیاواں وچوں گند. اے روزریاں, اے میلے, اے دیوے, ہے نا, اے بچے لے کے آنے اوور نائٹ میٹنگ ہو رہی ہے فادر فلانے فلانے دے اوتھے, نا نہیں لینا چاہتا میں. لوگ تے گارنٹی لے کے جاندے نے جو میلے تے بچہ ہوئے گا پکا, اسی کہنے ہیں ہو بھی جاندا ہے, ہو بھی جاندا ہے. تو کہنے ویکھیا کیا سی نال پھر دوجن بھی دس رہے ہوندے نے دیگر قوماں بھی, وہ بھی پہنچ جاندے نے. چلو انج تے پھر ادھر ہی صحیح. کی خیال ہے؟ ابراہیم بھی تہاڈے گھر ہوندا تے پھر تے وہ بھی کوئی بنا لیندا, اودے کول تے بڑے چانس سن. وہ کہندا خدا مینوں سب کچھ دسدا انج کرنا, اودہ بوتی بنا لینا. کی خیال ہے؟ خدا میرے کو آیا سی, ہے نا, 2 فرشتیاں دے نال, چلو اے کام اگے چلا لینا. انہیں ویٹ کیتا, انہیں ویٹ کیتا. جو بینگ بورن اگین ہوتے ہیں نا, نئے سرے سے پیدا, وہ کہتے ہیں بٹی دی 10 گنا تیز کر لے, تو اننے گنا کہن دے اننے گنا کر لے. پھر بھی اسی نہیں تیری مورت نو سجدہ, تیری تعلیم نہیں مننی اسی. کیوں؟ کیونکہ سانو پتا کہ تیری مورت جڑی جھوٹھی ہے. پاور تیرے کو ہے, تو مار سکنا, بدن نو نقصان دے سکنا, لیکن ساڈا خدا تیرے تو زور آور ہے. فرشتے اتنے کہہ رہے سن خدا ہوں سانو پتہ ہی انہیں مار دینا ہے, یہ بندہ بڑا ظالم ہے, انہیں چھڑنا نہیں, انہیں سوڑ دینا آگ چ. انہیں کہا رک جو, حالے گل انہوں نے ختم نہیں ہوئی. وہ خدا کی چاہتا ہے جیسے انہوں نے چک کے سٹیا, یسوع مسیح بجلی دی صورت چاہے نا تھلے, خدا بدن چ بجلی دی صورت چاہے تھیوفنی بدن چ, اور آ کے انہیں انج غلاف لایا کہ انہیں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ نال بن دی ہے نا آگ شک وقت جو بھی ہے پتہ ہے نا, آگ کا نہ بن دی ہے. سائنس کون کون پڑھتا ہے, میٹرک چ کیڑا کیڑا ہے, ہیں اچھا اچھا اتنے ایک بچی, چلو کوئی ایک تے نکلے 100 چوں, میٹرک چ پہنچ گیا. جڑے پہنچ گئے نے اگے نکل گئے نے, وہ تو چلو نکل گئے, وہ ویسے ہی نہیں آئے چرچ آج. انہوں نے کہا اسی بی اے کر لیا ہوں اسی, ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں. تو کیا ہوا, تو میٹرک میں سائنس پڑھائی جاتی ہے, تو وہاں پہ جاتا ہے پانی کیسے بنتا ہے نا, پھر پانی سے برف کیسے بن جاتا ہے, پھر برف سے ہوا کیسے بن جاتا ہے, ہوتا ہے نا. تو اس کے آپ کو پتہ نا آئٹمز ہوتے ہیں, ایٹمز ہوتے ہیں نا, اسی طرح آگ کے بھی ہوتے ہیں, اسی طرح مختلف چیزوں کے ایٹم ہوتے ہیں. تو آگ کے بھی ایٹم ہوتے ہیں. جن نے زمین بنائی سی نا, انہیں گیسز بھی رکھی نے, ہواواں چگے پیچھے ہر چیز, ایٹمز بھی ایسے زمین چ کریٹ ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ خدا نے سب کچھ خود ہی کیا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے. آمین. اور اسے پتا تھا یہیں سے ابلیس پکڑے گا اور میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا ٹکر پر. لیکن میں تو ان سب کا بنانے والا ہوں, میں سب سے صرف شکتی مان, سب سے اوپر کی پاور ہوں میں. آمین. تو وہ آیا بجلی کی صورت میں, 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا, اور وہ ان کے بیچ میں تھا, اور اس نے ایسے ساری گرمی اور ساری وہ آگ شاگ کو اس کے گرد کیا کر دیا, غلاف کر دیا, اور ان کو بیچ میں لے لیا. کیونکہ انہوں نے کہا, باقلا میں لکھا کہ ان کے بال کے جلنے تک بھی بو نہیں آئی, اتنی سپیڈ سے آ گیا. وہ اپنوں کے لیے آتا ہے اتنی سپیڈ سے, دلہن کے لیے آتا ہے, جہاں اسے سر دھرنے کی جگہ ملتی ہے اس کو وہ بچاتا بھی ہے. ابن آدم کے سر دھرنے کی جگہ نہیں, یہ کسی وقت میں تھا, لیکن اب ابن آدم نے سر دھرا ہوا ہے. کہاں پر؟ برائڈ کے پاس, برائڈ کے دل میں اس کا سر دھرنے کی جگہ ہے. لیکن برائڈ نے کہاں پر سر دھرا ہوا ہے؟ سمسون نے کہاں پر سر دھرا ہوا ہے؟ کبھی کبھی جاتی ہے تو دلالہ دے نال بھی 4 دن ہے نا چلن دیو, تو پھر زلفاں کٹا کے لٹا کٹا کے آئی ہوتی ہیں نظارت کے بال. اس نے کہا نظارت کے بال جو ہیں یہ نہ کٹانا, پتا ہے نا نظارت کے بال, نظارت کے بال بڑے اہم ہوتے ہیں. 7 لٹاں 7 کلیسے زمانے کا مکاشفہ جی گئے ہو تسی, ہے جی میں بھی اس کنونشن چ جانی ہاں, میں جانا وا, ٹھیک ہے, جاتی ہوں یا جاتا ہوں. اور جناب مینوں بھی کچھ فیل ہو رہا ہاتھاں دے وچ, مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کچھ ہے اوپر آئے جو گواہی دے گا. چل رہی ہے میسج دی بھین بھی پائی بھی اتنے, چلن دیو جی. وہ کہن گے اچھا جی وہ کاب بھی ساڈے ہو گئے نے, ہن ساڈے اگر ہی ہو جان گے, ٹینشن نہ لو, چوچیاں چ رہن گے تے انج دے ہی ہو جان گے. ادھر پادری کہہ رہے ہوندا ویکھے کسی نہ کسی طریقے نال تے آ ہی گئے نا, لے ہوندا ہے ہن باقی بھی آ جان گے. اور فرعون کہندا انج کر بندے چلے جو, بیبییاں بچے رہن دیو. ہیں تسی وہ جانتے ہو نا میسج, کوئی نہیں بھائی نہیں چلے جان, ایلڈر صاحب چلے جان, بچے ادھر آن کرن, سیکٹری صاحب چلے جان, بچے ادھر آن کرن. گلاں کسی نوں جے لگ گئیاں نا تے میں چاہنا لگ جان, لگن گیاں تے زخم ٹھیک ہون گے. اور یہ مینوں پتہ ہے کہ تسی برا نہیں میریاں گلاں دا مناؤ گے, مینوں پتہ ہے.
ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। आमीन ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। आमीन ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਟ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਟੀ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪਾਤਲਾਂ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਛੜੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਰੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ मतलब इस गाल पे जोर दो। आमीन आमीन। तो आज बहुत सी और भी बातें मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, बस फिर आमीन करते हैं। ओके, यूहन्ना पहला बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक आपको एक वाकया नजर आएगा, जहां पर यूहन्ना पहला बाब 11वीं 12वीं आयत। जी, वो अपने घर आया सर रखने के लिए, सर टिकाने के लिए। अपने घर से टिकाना सी आंदे ना कि सारी दुनिया घूम घुमा के आना अपने घर ही हुंदा। और उसके अपनों ने उसको कबूल ना किया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਲਹਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਕਵਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ है? वो अपने घर में आया। जी पढ़िएगा। लेकिन जितनों ने उसे कबूल, नहीं वो वहीं से पढ़िएगा 11वीं आयत से। वो अपने घर आया। हाँ जी। और उसके अपनों ने उसको कबूल ना किया। जी। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, हाँ जी, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। कैसे हक बख्श दिया? आप ही मैट्रिक ने की हो तो दूजे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਏਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ, ਕਰਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਕਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾ, ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਏਗਾ, ਪਾਊਡਰ ਪੀਏਗਾ, ਚਰਸ ਪੀਏਗਾ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਕਬਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚਮਕਾਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ। आगे चले, अपनों के पास आया, अपने घर में आया, और अपने अब उसके घर में अब उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, पर जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। जी पढ़िए। यानी वो जो यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, हाँ जी, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन आमीन। अब मामला ये है कि उसके नाम पर ईमान लाने का मतलब क्या है? ये तो बड़ा वड्डी गल जी। हर एक मसीही ये कहता है, क्रिश्चियन ये कहता है कि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? क्या यसू मसीह ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਜਿਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ अगर कोई कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं और मेरे हुक्मों को ना माने तो वो झूठा। ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਯਸੂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਯਸੂ ਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਸੂ ਨਾਂ ਐਵੇਂ ਅਗਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, वो हमेशा रहने वाला ना है। आमीन। मैं ये हवाला इसलिए पढ़ाया कि जिन्होंने सर रखने की जगह दी उनको बेटे होने का हक भी मिला, और खुदा ने कहा ज़कई को आज इस घर में निजात है, वो अपने लोगों को निजात देता है। आमीन। चलिएगा, यूहन्ना 14 बाब 10वीं आयत, जल्दी से पढ़िए। 14 बाब 10वीं आयत। मैं आपको सिर्फ ये हवाले पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सर धरने की जगह कहाँ कहाँ मिली यस्सु को। जी, नबूवत को। जी पढ़िए। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ? हाँ जी, यीशु मसीह ने कहा क्या तू यकीन नहीं करता? 14 बाप में वो कह रहे थे ना, बाप को हमें दिखा। वो कहता क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ऐ किंज दी ये गल बई, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਦੁਲਹਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਦੁਲਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਕਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਛਾ ਵੱਜਾ, है ना, वो नेजा, वहां से खून और पानी, दुल्हन ही था, दुल्हन की पैदाइश थी वो, है ना। उसी पर ईमान लाके हम दुल्हन बनते हैं ना। इसी तरह गहरी नींद में आदम की पसली छेदी और वहां से
दुल्हन मसीह में और मसीह दुल्हन में का मतलब है कि मसीह का हिस्सा ही है वो। इसलिए यीशु कहता है मैं बाप में यानी बाप का हिस्सा हूं और बाप मुझ में है यानी वो मेरा हिस्सा है, और हम लाज़िम मलज़ूम है एक दूसरे के लिए, हमारा चलता नहीं उसके बगैर जी। अच्छा, ये मैंने बताया क्यों? क्योंकि बाप को सर धरने की जगह कहाँ मिली? बेटे में, और बेटे को सर धरने की जगह कहाँ मिल रही है? दुल्हन में। और दुल्हन कौन है? ज़कई, मती, फलां फलां फलां, लाज़रस की फैमिली और दीगर कई और। ठीक है, आज भी उनकी तमसील हम सब हो सकते हैं अगर हम खुदा उनको जगह देते हैं अपनी जिंदगी में। आमीन। यशायाह की किताब पुराना अहदनामा 62 बाब की 5वीं आयत, आखिरी आयत, इसको पढ़ेंगे और फिर आमीन करेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ सर धरने की जगह बता रहा हूँ जी। 62 की 5 जल्दी से। क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कुंवारी औरत को ब्याह लाता है, क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कुंवारी औरत को ब्याह लाता है, ये कलाम है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, साबित शुदा कलाम। आमीन जी। पढ़िए, सुनिए। उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लेंगे। उसी तरह तेरे बेटे हैं, एक ही गल, बेटे ब्याह लेंगे तुझे। ये गल ना हम सेमिनरी सिखाए थे, फिर अगली गल बात दी। चलो आगे चलो, आगे चलो, चलो। और जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, ये बात तो समझ आ गई होगी, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। आमीन। जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है का मतलब सुकून पाता है का मतलब सर टिकाता है। आमीन। ये मतलब है इसका। इब्ने आदम के सर धरने की, राहत पाने की, सुकून करने की जगह नहीं थी, पर अब है। आमीन। भाइयों कितने असी तो नहीं हो कितने मिशन वालों की बात। आपको लगता है कि आप हैं, पर वक्त बता देगा कि आप लेफ्ट साइड वाले हैं, जिनको खुदा कहेगा ऐ बदकारो मेरी तुमसे वाकफियत मैनू सिर धरन दी तुसी जगह नहीं देती। बात समझ आई है? कहता है जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, वैसे ही खुदा अपने लोगों में से मसरूर, ऐसे ही कुछ लिखा है, मसरूर होगा, सुकून पाएगा, एंजॉय करेगा, खुशी करेगा। मसरूर का मतलब ये होता है। आमीन। तो दूल्हा दुल्हन में राहत पाता है। हमारा दूल्हा यीशु मसीह नबूवत के साथ सर धरने की जगह ढूंढ रहा था। लोग कहते हैं हम साथ चलते हैं, जो चलते कहता नहीं पाई जाना, हर कोई पीछे आने वाला नहीं। जबकि वो शायद के अगे पढ़ो ना तुम मत्ती, जो मैं पहला हवाला पढ़ाया, पहला जो पढ़ाया है, वहीं पे नेक्स्ट वो कह रहा है अपने एक शागिर्द को, आप लूका में जाएंगे ना तो वहां पर ऐसे ही लिखा है, कुछ वाकया जो है वो लूका ने लिखा है, कुछ वाकया मत्ती ने लिखा है। तो वहां पर वो शागिर्द से कहता है मेरे पीछे हो ले। वो कहता है मैं बाप को दफनाऊं। ओ भाई वो तेन कह रहा मैं तेरे पीछे आना है, ओनू तू क्या मैं नहीं आना, तू ना। यही है ना मतलब, मेरे ते सिर धरन दी जगह नहीं ते हुण सिर धरन दी मिल गई जगह। इनू कह रहा मेरे पीछे हो, प्यो नू छड्ड। फिर दूजे ने पूछा मैं रुखसत लैके आ जाऊं, लूका की इंजील में लिखा मैं जरा घर वालों को हाई बाय करके आ जाऊं। उसने कहा छोड़ यार मेरे साथ चल। समझ आ रही गल दी? इन्हां दो दे पीछे पे हो भाईजान तुसी खुदावन, ते ओ कह रहा मैं तेरे पीछे जाना चाहना, ओनू क्यों नहीं आन दे रहा? ओदे वास्ते तेरे सिर धरन दी जगह नहीं। हाँ जी, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। कोई 1 in a million ही है, कोई लखां च एक ही है जिन्हों खुदा कहता मेरे पीछे ओले। वो कहता मैं तेरे पीछे आना चाहना, कहता नो मेरे सिर धरन दी जगह कोई नहीं। समझ रहे हो मेरी गल? ते जैसे ही उन्होंने कहता कि मतलब की उन्होंने सिर धरन दी जगह मिल गई। समझ आ रही गल? हर किसी दे जाके दिल दे विच खुदा सिर नहीं रखदा, उन्हें सुकून नहीं आंदा, उन्हें पता है इन्हें झट के मार के पर। समझ मेरी गल? मुझे इसने झटक देना है, मुझे भगा देना है। का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मेरी नबूवत को, मेरे कलाम को, मेरी बातों को इसने छोड़ देना, भगा देना। आमीन। ये कहेगा ये बातें नागवार हैं, इसे कौन सूख सकता है, और कलीसिया का बड़ा हिस्सा 70 का भाग जाएगा। उसे पता है, इसलिए वो वहां पे सर रखता ही नहीं। हाँ उन्हें नेमतें देता है, मौजे देता है। वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्रीज जितनी भी हैं, इंडिया में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, ओके, तो क्या हुआ? तो क्या वहां पर आकर्षीय कर्म जिसको कहते हैं, चमत्कार जिनको कहते हैं, मौजज़ात मिराकिल नहीं होते? बहुत होते हैं, और उनको देखकर बहुत कलीसिया वहां पर जम्मे गफीर की तरह पहुंच जाती है, और वहां पर लाखों के हिसाब से हदिया जो वो इकट्ठे होते हैं, मिनिस्ट्रीज चलती हैं और बहुत कुछ और भी चलता है। आमीन। और लोग कहते हैं यही सच है। आपको लगता है कि ये सच है? नहीं नहीं, ये सच नहीं। 90% 99% लोग भाग जाएंगे और 1% ही वादे के मुल्क में जाएंगे। तो इसलिए ये मुकाबला बड़ा अजीबोगरीब किस्म का है। आपके लिए बड़ा सख्त हो गया कि आप किस तरह इसके साथ चलेंगे। सच्चाई के साथ चलने वाले बहुत थोड़े हैं।
और खुले दरवाजे में जाने वाले बहुत ज्यादा हैं। आप किस तरफ हैं? आप खुदा को, मसीह को, नबूवत को सर धरने की पसंदीदा जगह बनाएंगे अपने आप को, जहां खुदावंद यीशु मसीह कहे कि मेरे सर धरने की जगह मुझे मिल गई है। लुमड़ियों के पास है तो मेरे पास भी है। मैं भी कहीं ना कहीं जाकर मैसेज के चर्च में सर टका लेता हूँ। मेरी नबूवत को भी कोई सुनता है, मेरे लिए भी कुछ 24 घंटों में से या पूरे हफ्ते में से कोई 1 घंटा, 1.5-2 घंटे मुझे देता है। आमीन। लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं। लेकिन आज ये वाली जो आयत है ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, क्योंकि आज ये हो चुका है। आमीन। आज हम इस मिस्ट्री को समझ चुके हैं। ये जो हिस्ट्री है, इस मिस्ट्री को हम समझ चुके हैं, और हम ही वो दुल्हन हैं जहां पर खुदावंद अपनी नबूवत के जरिए से सर टिका सकता है। हालेलुया। फिर हमने मुकाशवा में पढ़ा कि वो दरवाजे पर खड़ा हुआ, क्यों खटका रहा है भाई? वो पता है जो आपने हवाला पढ़ा है वो कौन सी कलीसिया का जमाना चल रहा है? मुकाशवा की 3 बाब में जो 20वीं आयत आपने पढ़ी है, 3 बाब की 20वीं आयत मुकाशवा में लिखा है कि वो दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है। कौन सा जमाना है? लुदीकिया का आखिरी 7वां जमाना। लुदीकिया मतलब कि पैसे वाला जमाना, अमीर कलीसियाओं का जमाना। तो खटका किस पे रहा है? कलीसियाओं के, है ना? दरवाजा कौन सा? दिल का। करना क्या चाहता है वहां पे? की काम में यीशु क्यों खड़काई जा रहे हैं? बुआ भाई जी सिर रखना जा रहे हैं, जरा थोड़ा जा सुकून करना, थोड़ा थक्या है। क्यों जी? उथे लिखे खाना खाना चाहना, वो तो फिर बड़ी अगली गल है। तेन को बड़न देगा तो फिर ही खाना खाएगा। है असी तो होए मॉडर्न मसीही। तो मॉडर्न मसीही की करते हैं? कहते बस ठीक है कि दुआ पढ़ लईए, इन्ना ही हुंदा। दुनिया दे नाल होवे, दुनिया तो बाहर ना होवे। पौलुस की कहंदा दुनिया दे नाल ना होवे। कहंदा दुनिया दी हालत भैड़ी हुंदी जा रही है, मेरी मानत बनो। मैं मसीह दी मानत बन रहा। हालेलुया। मसीह दी मानत दा मतलब पता की है? जे मसीह नूं नहीं ना सिर टकान दी जगह मिली तो तुहानूं भी नहीं मिलेगी। जे मसीह नूं बेइज्जत कीता गया तो तुहानूं भी कीता जाएगा। मसीह नूं बिदती बदरू याफ्ता किया गया तो तुहानूं भी किया जाएगा। जे मसीह का तिरस्कार होया, रद्द किया जाना, उसका बाइकाट हुआ था तो आपका भी होगा। तैयार रहो। है जे सारा कुछ मसीह दा पूरे दा पूरा मुकाशवा। क्या रसूलों में नहीं हुआ? सब कुछ हुआ। आमीन। तो नबूवत के सर धरने की पसंदीदा जगह आज का हमारा टॉपिक था। मेरे अजीजों, वो आप हो सकते हैं। आप नबूवत को अपने दिल में जगह दें तो इसका मतलब है इब्ने आदम के सर धरने की जगह आप ही हैं। आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। हालेलुया। और अगर आपने मसीह को अपने दिल में जगह दे दी, आपने मसीह के सर धरने की जगह दे दी, आप 7वें जमाने में वो लुदीकिया जमाने से निकल करके अपना दिल का दरवाजा खोल रहे हैं। कोई और नहीं खोल रहा, आप खोल रहे हैं। मसीह आपके साथ आएगा, आपके साथ खाना खाएगा और वहां पर सर धरने की जगह भी लेगा। आमीन। और आपको अबदियत में फरजंद होने का हक भी यूहन्ना पहले बाब के मुताबिक देगा। आपके घर में आकर वो कहेगा आज इस घर में क्या आई है? नजात आई है। हालेलुया। आपके घर में आकर कहेगा कि तू वो बीवी है जो अपने शौहर की ताबे है। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में ये कहेगा कि जैसे दूल्हा दुल्हन में राहत पाता है, मैंने यहां पर राहत पाई है। हालेलुया। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस कलाम के सुनाए और सुने जाने के मुताबिक आपकी फतह। गॉड ब्लेस यू। हम सब की फतह। प्रेज गॉड। हालेलुया। तारीफ यीशु मसीह के नाम।